Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Once again we welcome and we greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ on the very first evening of this blessed convention. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கன்வென்ஷனுடைய முதல் நாள் மாலை கூட்டத்துக்கு வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிறதான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి ఈ కన్వెన్షన్ యొక్క మొదటి సాయంకాల కూటముకు విచ్చేసిన మీ ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వాదకరమైన యేసుక్రీస్తుకి నామములో శుభములు తెలియజేయు ఆహ్వానించుచున్నాం. We praise and thank God for giving us one more convention before the coming of the Lord. கர்த்தருடைய வருகைக்கு முன்னதாக இன்னும் ஒரு கன்வென்ஷனை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதற்காக நாம் கர்த்தருக்கு துதி செலுத்தி அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ప్రభు యొక్క రాకడ ముందుగా మరొకసారి ఒక కన్వెన్షన్ మనకి ఇచ్చినందుకై దేవుని స్తుతి చెల్లించుచున్నాం. May the dear Lord bless everyone in these days of our convention and keep us all ready to meet our Jesus when he appears in the midair. இந்த கன்வென்ஷனில் கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. மாத்திரமல்ல மத்திய ஆகாயத்தில் அவர் வெளிப்படும் போது அவரை சந்திக்கக்கூடிய ஆயத்தத்தில் நம்ம எல்லாரையும் காத்துக்கொள்வாராக. ఈ కన్వెన్షన్ మూలముగా దేవుడు మన ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించి ఆయనకు మధ్య ఆకాశంలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఎదురు కనబడి నిమిత్తం మిమ్మల్ని కాపాడును గాక. Let's open our scriptures to the gospel according to Saint Matthew chapter 16 and verses from 13 to 19. Matthew chapter 16 verses from 13 to 19. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்பி 13ஆம் வசனத்திலிருந்து 19ஆம் வசனம் முடிய வாசிப்போம். మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం మొదలుకొని 19వ వాక్యం వరకు చదువుకొని ధ్యానించుకుందాం. యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరియా ప్రాంతములకు వచ్చి మనిషి కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనిచున్నారని తన శిష్యులను అడగగా వారు కొందరు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాననియు కొందరు ఏలియా అనియు కొందరు ఇర్మియా అనియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పుకొనిచున్నారని అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకొనిచున్నారని వారిని అడిగాను. అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడకు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తువని చెప్పెను. అందుకు యేసు సీమోను బరియోనా నీవు ధన్యుడవు, పరలోకమందున నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచునే కాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. మరియు నీవు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు నీకు ఇచ్చేదను. నువ్వు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధించబడును, భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని అతనితో చెప్పెను. பின்பு இயேசு பிலிப்பு செசனியாவின் திசைகளில் வந்தபோது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி மனுஷகுமாரனாகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள் சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள். அப்பொழுது அவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ பாக்கியவான், மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாயிருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன். பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. In the 16th verse, and Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God.
16ஆம் வசனத்தில் சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக நீர் జీవనుள்ள దేవునుடைய కుమారునాగియ క్రీస్తు என்றான். 16వ వాక్యమునందు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని చెప్పెను. Jesus in the 13th verse he is asking, whom do men say that I the son of man am? 13ஆம் வசனத்தில் இயேசு இப்படி ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார். మనుష్యకుమారునాగియ என்னை జనங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள்? 13వ వాక్యములో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇటువంటి ప్రశ్న అడుగుచున్నాడు. మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనుచున్నారు? They said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, some others Jeremiah or one of the prophets. அதற்கு அவர்கள் சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள். వారు కొందరు బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాననియు కొందరు ఏలియానియు కొందరు ఇర్మియానియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పుకొనుచున్నారని. Then again he asked, but whom say ye that I am? மறுபடியுமாக அவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెప్పుకొనుచున్నారు? For that Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. அதற்கு சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான். అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని చెప్పాను. This evening on the very first day of this blessed convention we would like to present Jesus as the Son of the living God. இந்த கன்வென்ஷன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த கன்வென்ஷனின் முதல் நாள் மாலையிலே கிறிஸ்துவை జీవనుள்ள தேவனுடைய కుమారனாக நாங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறோம். ఇక ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి ఇక కన్వెన్షన్ యొక్క మొదటి సాయంకాలమందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సజీవుడగు దేవుని కుమారునిగా మీకు పరిచయం చేయగోరుచున్నాం. Jesus not only the Son of God but he is God himself. యేసు దేవునుடைய కుమారన్ మాత్రమల్ల அவர்தாமே தேவனாய் இருக்கிறார். యేసు దేవుని కుమారుడిగా మాత్రమే కాక ఆయనే దేవుడై ఉన్నారు. In the scriptures we read about many verses to prove that Jesus is God. యేసు தேவன் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாக வேதத்தில் பல வசனங்களை நாம் படிக்க முடியும். యేసు దేవుడని నిరూపించు నిమిత్తమై పరిశుద్ధ గ్రంథమందు పలు వాక్యములు చదువుకోగలం. In Philippians chapter 2 and verse 6 we read, Philippians chapter 2 and verse 6. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம். ఫిలిప్పీలు 2వ అధ్యాయం 6వ వాక్యమునందు ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకుండా భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. And then also we read in Deuteronomy chapter 6 and the 4th verse, Deuteronomy chapter 6 and the 4th verse. மாத்திரமல்ல உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். అంత మాత్రమే కాక ద్వితీయోపదేశకాండము 6వ అధ్యాయం 4వ వాక్యమునందు ఇశ్రాయేలు వినుము మన దేవుడైన యెహోవా అద్వితీయుడగు యెహోవా. இஸ்ரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. All these verses and much more in the scriptures goes to prove that Jesus is God. இந்த வசனங்களும் இன்னும் பல வசனங்களும் வேதத்தில் உள்ளன. యేసు தேவன் என்பதை அவைகள் நிரூபிக்கின்றன. ఈ వాక్యములు మరియు వేద గ్రంథముల పలు వాక్యములు యేసు దేవుడని నిరూపించుచున్నవి. There are so many gods, so called gods in the world, good people, good teachers, but Simon Peter said, Jesus, thou art the Son of the living God. இந்த உலகத்தில் தேவர்கள் எனப்படுகிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள், நல்ல ஜனங்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள், நல்ல போதகர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் சீமோன் பேதுரு இயேசுவை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீர் జీవనుள்ள దేవునుடைய కుమారునాகிய క్రీస్తు. ఈ యొక్క లోకములో మహాత్ములను చెప్పుకొనుచున్న వారు మంచి బోధకులు మంచి వారు అనేకులు కలరు కానీ పేతురు చెప్పుచున్నాడు నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని చెప్పుచున్నాడు. Because Jesus Christ is the only God who died, who rose, and he is alive forevermore. ஏனென்றால் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து என்றென்றைக்கும் ஜீவிக்கிற ஒரே தேவன் இயேசுவாக இருக்கிறார். ఎందుకనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జీవించి మరణించి పునరుత్థానుడైన ఒకే ఒక దేవుడై ఉన్నారు. Jesus Christ, he rose from the dead and thereby proving him to be the Son of the living God. இயேசு மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து தாம் தேவ குமாரன் என்று பலமாய் ரூபித்தார். యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానముల నుండి లేచి ఆయన దేవుని కుమారుడిగా బలముగా నిరూపింపబడిను. He is the God of the past, he is the God of the present, and he is the God of the future. அவர் கடந்த காலத்தின் தேவன், நிகழ்காலத்தின் தேவன், வருங்காலத்தின் தேவனும் கூட. ఆయన భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములకు దేవుడై ఉన్నారు. In Revelation chapter 1 and verse 8 we read, Revelation chapter 1 and the 8th verse. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம். ప్రకటన 1వ అధ్యాయం 8వ వాక్యమునందు ఆల్ఫాయు ఒమేగాయు ఆయనే
వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములో ఉండువాడును నేనే అని సర్వాధికారియు దేవునకు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు. இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார். I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Which is, which was, and which is to come, the Almighty. இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండు సర్వాధికారియగు దేవుడు. Saint John the Divine, while he was upon the island of Patmos, he received a revelation about the resurrected Jesus. திவ்ய வாசகனாகிய யோவான் அவர் பத்மோ தீவில் இருந்தபோது இயேசுவை குறித்ததான வெளிப்படுத்தலை பெற்றுக்கொண்டார். దైవ భక్తుడైనడి యోహాను పద్మోస్ ద్వీపములో ఆయనని ఉండినప్పుడు ఇటువంటి ప్రకటన పొందుకొని ఉన్నాడు. When he saw him, he fell down as a dead man. அவர் இயேசுவை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தார். ఆయన యేసును చూడగా చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడి ఉండెను. This evening also, from the depth of our heart, from the inner man, we should be able to see Jesus as the Son of the living God. இந்த மாலை வேளையிலும் கூட நம்முடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்முடைய உள்ளான மனுஷனை கொண்டு இயேசுவை கிறிஸ்துவை ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாக காணக்கூடியவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ఇక సాయంకాలమందు కూడా మనకి హృదయాంతరంగంలో నుండి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును జీవము కలిగిన దేవుని కుమారుడిగా చూచువారమై ఉండాలి. In Revelation chapter 1 and verse 17, if you read Revelation chapter 1 verse 17. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால் ప్రకటన 1వ అధ్యాయము 17వ వాక్యములో చూడగా నేను ఆయన చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడితిని. ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా నేను భయపడకుము. நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாயிருக்கிறேன். When I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன். నేను ఆయన చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల మీద పడుతుని ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా భయపడకము, నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించు వాడను అయినాను. Let us also this evening, with our inner eyes, we should be able to see the resurrected Jesus. இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய உள்ளான கண்களை கொண்டு உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நாமும் காண வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். ఇక సాయంకాలమందు కూడా మనకు ఒంటరిగా కన్నుల మూలముగా పునరుత్థాన యేసును మనం చూచువారమై ఉండాలి. Let us fall at his feet and worship him. நாம் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து அவரை ஆராதிப்போமாக. ఆయన పాదముల యొద్ద పడి ఆయన ఆరాధించు వారమై ఉండాలి. And he wants to lay his right hand upon us. அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை நம்மேல் வைக்க விரும்புகிறார். ఆయన తన కుడి చేతిని మన మీద ఉంచకోరుచున్నాడు. He wants to bless us in these days of our convention. நம்முடைய கன்வென்ஷன் இந்த நாட்களில் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ఈ కన్వెన్షన్ యొక్క దినములలో ఆశీర్వదించకోరుచున్నాడు. He says, fear not, I am the first, I am the last. அவர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, நானே முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன். ఆయన చెప్పుచున్నాడు, భయపడకము, నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను. Let us by faith see the Lord keeping his right hand upon us and blessing us. தேவன் கர்த்தர் தம்முடைய வலது கரத்தை நம்மேல் வைத்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதை விசுவாசத்தினால் நாம் தரிசிப்போமாக. ప్రభువు తన యొక్క కుడి చేతిని మన మీద ఉంచి మనల్ని ఆశీర్వదించుట మనకి కన్నులతో చూచుదాము. He is the great I am, he is the unchanging God. அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார், அவர் கர்த்தராய் இருக்கிறார். ఆయన మార్పు లేని వాడును ప్రభువునై ఉన్నారు. Jesus Christ, he is the same yesterday, today and forever. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். యేసు నిన్న నేడు నిరంతరము మార్పు లేని దేవుడు. This Jesus, the Son of the living God, is our Savior, our Redeemer and our Healer also. இந்த ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் நம்முடைய மீட்பராக, நம்முடைய இரட்சகராக, நம்முடைய பரிகாரியாகவும் இருக்கிறார். ఈ యొక్క సజీవుడైన దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు విమోచకుడిగాను రక్షకుడిగాను స్వస్థపరచువారిగాను కనపడుచున్నారు. He saves us from our sins. அவர் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறார். ఆయన మన పాపముల నుండి మనల్ని రక్షించును. The word of God says, all have sinned and have come short of the glory of God. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்கள் ஆனார்கள் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. అందరూ పాపం చేసిన వారై దేవుడిని గ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారని వాక్యం చెప్పుచున్నది. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life.
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நித்திய ஜீவன். పాపం బలవచ్చు జీతం మరణము, కానీ దేవుని కృపావరము నిత్య జీవమై ఉన్నది. In Ephesians chapter 2 and verse 1 we read, எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம். ఎఫెసీయులు 2వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం నందు, మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మును క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார். And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. we who were dead in sins, he has quickened us. That is the word of God. பாவங்களில் மரித்தவர்களாயிருந்த நம்மை அவர் உயிர்ப்பித்தார் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. పాపములతో చచ్చిన మనలను ఆయన బ్రతికించునని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Jesus saves us from our sin. He has ransomed from the grave of sin. இயேசு நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறார். அந்த பாவத்தில் அந்த பாதாள குழியிலிருந்து அவர் நம்மை விலை கொடுத்து மீட்டிருக்கிறார். ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్షించుచున్నాడు. ఆ యొక్క పాతాళ కూపములో నుండి ఆయన క్రయధనమిచ్చి మనల్ని విమోచించి ఉన్నాడు. The price that we couldn't pay, Jesus paid it on the cross. நம்மால் செலுத்த கூடாமல் இருந்த அந்த கிரயத்தை நம் சார்பாக சிலுவையிலே இயேசு செலுத்தினார். మనము చెల్లించలేని క్రయధనమును మన పక్షముగా యేసు చెల్లించి ఉన్నాడు. The Lord not only saves us, he is also a healer. கர்த்தர் நம்மை ரட்சிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, அவர் நம்மை குணமாக்குகிற பரிகாரியாகவும் இருக்கிறார். ఆయన రక్షించువాడిగా మాత్రమే కాదు గాని స్వస్థపరచువాడిగా ఉన్నారు. And this evening, as a great healer of the spirit, soul and body, he is moving in our midst. இந்த மாலை வேளையிலே ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை குணமாக்குகிற மிக பெரிய பரிகாரியாக அவர் நம்முடைய மத்தியில் அசைவாடி ఈ கொண்டிருக்கிறார். సాయంకాలమందు ప్రాణాత్మ దేహమును స్వస్థపరచు గొప్ప వైద్యుడిగా మన మధ్యలో సంచారం చేయుచున్నారు. The scripture says, who forgiveth all our sins and healeth all our diseases. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. ఆయన మనకి అతిక్రమములన్నీ మోసి మనకి వ్యాధులని బాగు చేస్తారని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. This understanding about Jesus, the Son of the living God, should daily increase in our life. தேவனுடைய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை இயேசுவை பற்றியதான இந்த புரிந்து கொள்ளுதல் நாளுக்கு நாள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் அதிகரித்துக் கொண்டே பெருகிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ఈ సజీవుడకు దేవుని కుమారుడు యేసుక్రీస్తును గురించిన జ్ఞానము దినదినము వర్ధిల్లుచు ఉండవలెను. It is not possible to understand the greatness of our God. நம்முடைய தேவனின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்வது என்பது அசாத்தியமான ஒன்றுதான். దేవుని యొక్క మహత్యమును గ్రహించుట అసాధ్యమే. We cannot understand the greatness of our God with a small human brain. நம்முடைய மிக அற்பமான மனித மூளையை கொண்டு நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை கிரகிப்பது என்பது நம்மால் கூடாத காரியம். మనకి కొద్ది మెదడు మూలముగా మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో గ్రహించుట కూడని కార్యమే. But let us know Jesus as we ought to. ஆனால் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரகாரமாய் நாம் அறிந்து கொள்வோமாக. కానీ యేసును ప్రధానముగా మనం గ్రహించుదాము. If there is a desire, he will reveal himself to us. உங்களுக்கு ஒரு வாஞ்சை இருந்தால் அவர் நமக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துவார். వాంఛ కలిగినట్లయితే ఆయన మనకు తను బయలుపరచుకొనును. In John chapter 4, we read about a Samaritan woman. யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு சமாரிய ஸ்திரியை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். యోహాను 4వ అధ్యాయములో ఒక సమరయ స్త్రీని గురించి చూస్తున్నాం. In John chapter 4 and verse 9, யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் యోహాను 4:9 ఆ సమరయ స్త్రీ యూదుడవైన నీవు సమరయ స్త్రీనైన నన్ను దాహమునికి మరి ఎలా గడుచున్నావని ఆయనతో చెప్పెను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగత్యము చేయరు. யூதர்கள் சமாரியருடனே சம்பந்தம் கலவாதவர்களானபடியால் சமாரிய ஸ்திரீ அவரை நோக்கி, நீர் யூதனாயிருக்க சமாரிய ஸ்திரீயாகிய என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு தா என்று எப்படி கேட்கலாம் என்றாள். we see about this Samaritan woman. இந்த சமாரிய ஸ்திரியை பற்றி நாம் பார்க்கும்போது సమరయ స్త్రీని గురించి చూస్తున్నప్పుడు She came to the well to draw water, தண்ணீர் மொண்டு கொள்ளும்படியாக கிணற்றின் அருகே அவள் வந்திருந்தாள். నీటిని చెదుకొని నిమిత్తమై బావి యుద్ధకు వచ్చెను. but she found the fountain of living waters. ஆனால் ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றை அவள் கண்டுபிடித்தாள். కానీ జీవ జలముల ఊటను ఆమె కనుగొనెను. In the 9th verse that we read, நாம் வாசித்த 9ஆம் வசனத்தில் 9వ వాక్యములో we see that Samaritan woman comes to know about Jesus as an ordinary Jewish man. அந்த சமாரிய ஸ்திரீக்கு இயேசுவை குறித்து இருந்ததான அந்த முதலாவது அறிவு, அவர் ஒரு சாதாரண யூதன். ఆ యొక్క సమరయ స్త్రీకి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు వచ్చిన ప్రాథమిక జ్ఞానము ఆయన ఒక యూద యవనస్తుడు. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans.
யூதர்கள் சமாரியருடனே சம்பந்தம் கலவாதவர்கள் ஆனபடியால் சமாரிய ஸ்திரீ அவரை நோக்கி நீர் யூதனாய் இருக்க சமாரிய ஸ்திரீயாக என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு தான் என்று எப்படி கேட்கலாம்? యూదుడమైన నీవు సమరయ స్త్రీని నన్ను దాహముకిమని ఎలాగ అడుగుచున్నావు? ఎలైనగా యూదులు సమరితో సాంగత్యం చేయరు. The first she was able to see Jesus as an ordinary Jewish man. முதலாவது பார்வையில் இயேசுவை அவள் கண்டபோது ஒரு சாதாரண யூத புருஷனாக கண்டாள். మొదటి చూపులో ఆమె యేసును చూడగా ఒక సాధారణమైన యూద యవనస్తుడిగా చూచెను. Then we see her understanding and the knowledge concerning Jesus was little more better. அடுத்ததாக இயேசுவை குறித்து அவளுக்கு இருந்ததான அறிந்து கொள்ளுதலும் புரிந்து கொள்ளுதலும் இன்னும் சற்று அதிகரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ఇంకను పోగా ఆమె యేసును గురించి గ్రహించుట అర్థం చేసుకుంట కొద్దిగా అధికమాయెను. In John chapter 4 verse 19 we see யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். యోహాను 4:19 నందు అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను. அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் தீர்க்கதரிசி என்று காண்கிறேன். The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீ தீர்க்கதரிசி என்று நான் காண்கிறேன். అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా నీవు ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నాను. First she saw Jesus as an ordinary Jewish man. ஆரம்பத்தில் ஒரு சாதாரண யூத மனுஷனாக இயேசுவை அவள் கண்டாள். ఆరంభములో యేసును సాధారణమైన యూదునిగా చూచెను. Then she says, I perceive that thou art a prophet. அடுத்ததாக அவள் சொல்லுகிறாள் ஆண்டவரே நீ தீர்க்கதரிசி என்று நான் காண்கிறேன். తరువాతదిగా ప్రభువా నీవు ఒక ప్రవక్తవని గ్రహించుచున్నావు And finally coming to the 29th verse of the same chapter, அதே அதிகாரத்தின் 29வது வசனத்துக்கு கடைசியாக நாம் வரும்போது అదే అధ్యాయం యొక్క 29వ వాక్యం చివరి భాగమునందు మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుషుని చూడుడి ఈయన క్రీస్తు కాడా అని ఆ ఊరి వారితో చెప్పగా நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார், அவரை வந்து பாருங்கள், அவர் கிறிஸ்துதானோ என்றாள். Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? is not this the Christ? அவர் கிறிஸ்துதானோ? ఈయన క్రీస్తు కాడా? From the ordinary Jewish man to a prophet, and then now she knows, is not this the Christ? ஆரம்பத்தில் ஒரு சாதாரண யூதனாக அடுத்து ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து என்பதை அவள் அறிந்து கொண்டிருக்கிறாள். ప్రారంభములో ఒక సాధారణమైన యూదుడిగాను తరువాత ఒక ప్రవక్తగాను ఇప్పుడైతే ఆయన క్రీస్తుగా గ్రహించుచున్నది. Yes, Christ is the Son of the living God. Praise the Lord. ஆம் கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். అవును క్రీస్తు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు. దేవునికి స్తోత్రం. Day by day our understanding about Jesus should increase and grow. நாளுக்கு நாள் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய நம்முடைய அறிவு அது பெருகிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும், அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ప్రతి దినము దినదినము ప్రభు యేసుక్రీస్తు జ్ఞానము మనలో వర్ధిల్లుచు ఉండవలెను. Not only having understanding about Jesus, but let us follow him faithfully till the very end. இயேசுவை குறித்த ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு இருந்தால் மாத்திரம் போதாது, கடைசி வரையந்தமும் உண்மை உள்ளவர்களாய் நாம் அவரை பின்பற்றுவோமாக. యేసుక్రీస్తును గురించిన ఒక గ్రహింపు ఉండుట మాత్రమే కాదు గాని చివరి వరకు ఆయన నమ్మకముగా వెంబడించు వారమై ఉండాలి. We see about Martha also confessing Jesus as the Son of God. மாதாவும் கூட இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை செய்வதை நாம் படிக்கிறோம். మార్తా కూడా యేసును జీవము కలిగిన దేవుని కుమారుడిగా ఒప్పుకోలు చేయడం చూస్తున్నాం. In John chapter 11 verses from 25 to 27, யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 25 முதல் 27ஆம் வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது యోహాను 11వ అధ్యాయము 25 మొదలుకొని 27 వరకు అందుకు యేసు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును, బ్రతికి నా యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును ఎప్పటికీ చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. ఆమె అవును ప్రభువా, నువ్వు లోకములకు రావాల్సిన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పాను. இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான், உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் என்னென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான். இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவள், ஆம் ஆண்டவரே, நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்றாள். Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. And he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் என்றென்றைக்கும் அறியாமலும் இருப்பான். இதை விசுவாசிக்கிறாயா? నా యందు విశ్వాసముంచు వాడు చనిపోయిన బ్రతుకును దీనిని నమ్ముచున్నావా? She said, Lord, I believe thou art Christ,
the Son of God which should come into this world. அதற்கு அவர் ஆம் ஆண்டவரே நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் అవును என்றார். ప్రభువా నీవు లోకముకు రావాల్సిన దేవుడి కుమారుడైన క్రీస్తువని నమ్ముచున్నావని ఆయన చెప్పాను. Jesus Christ came into this world, he suffered, he died, and he rose on the third day. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தார், அவர் பாடுபட்டார், அவர் மரித்தார், அவர் மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழும்பினார். యేసు క్రీస్తు లోకముకు వచ్చెను, శ్రమనందెను, మరణించెను, పాతిపెట్టబడెను, మూడవ దినమందు లేచెను. And thereby proving to be the Son of the living God. உயிரோடு எழும்பினதின் மூலமாக தேவனுடைய குமாரன் என்று அவர் தம்மை நிரூபித்தார். ఆయన పునరుత్థానముగా లేచినందువలన దేవుని కుమారుని బలముగా రుజువాయెను. In Romans chapter 1 and verse 4 we read, ரோமர் 1 அதிகாரம் தமிழின் 5ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கும்போது రోమా పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5వ వాక్యమునందు యేసుక్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతుల్లో నుండి పునరుద్ధారుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావంతో నిరూపించబడిను. மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந்ததியில் பிறந்தவரும் பசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனுமாயிருக்கிறார். And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனுமாய் இருக்கிறார். మృతుల్లో నుండి పునరుత్థానుడైన పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడిగా ప్రభావంతో నిరూపింపబడెను. This Jesus, he is the perfect Son of God and perfect Son of man. இந்த இயேசு அவர் பூர்ணரான தேவகுமாரனா இருக்கிறார், பூர்ணமான மனுஷகுமாரனா இருக்கிறார். ఈ యేసుక్రీస్తు సంపూర్ణుడైన దేవుని కుమారుడిగాను మనుష్య కుమారుడిగాను ఉన్నారు. As a perfect Son of man, he can understand all your problems and the difficulties that you are facing. பூர்ணமான மனுஷகுமாரனாக உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் எதிர்கொள்ளுகிற எல்லா கஷ்டங்களையும் அவர் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவராகவே இருக்கிறார். సంపూర్ణుడైన దేవుని కుమారుడిగా ఆయన మీరు నిలిచిన ప్రతి విధమైన కష్ట నష్టముల మార్గములను ఆయన ఎరిగి ఉన్నారు. He understands our failures and our shortcomings. அவர் நம்முடைய தோல்விகளையும் நம்முடைய குறைவுகளையும் புரிந்து கொள்ளுகிறார். ఆయన మన అపజయములను కొరతలు ఆయన ఎరిగి ఉన్నవాడు. And a perfect Son of God, he is able to also deliver us. பூர்ணரான தேவகுமாரனாக அவர் நம்மை விடுவிக்க கூடியவராகவும் இருக்கிறார். సంపూర్ణమైన దేవుని కుమారుడిగా ఆయన మనల్ని విడిపించువారై ఉన్నారు. The word of God says he is a faithful high priest. வேதவசனம் சொல்லுகிறது அவர் உண்மையுள்ள பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார். దేవుని వాక్యం చెప్పుచున్నది ఆయన నమ్మకమైన ప్రధాన యాజకుడు. In Hebrews chapter 4 verses 14 and 15 we read, Hebrews chapter 4 verses 14 and 15. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 14 15ஆம் வசனங்களில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். హెబ్రీయులు 4వ అధ్యాయం 14 15 వాక్యములు. ఆకాశ మండలముల గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడైన యేసు అనే గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకున్నాడు గనుక మనం ఒప్పుకొనిన దాన్ని గట్టిగా చేపట్టుదుము. మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల యందు మనతో సహానుభవము లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయములలోనూ మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడిగా ఉండెను. வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்துக்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு எனும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம். நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். Seeing then that we have a great high priest that is passed into heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. He is our great high priest. He is our compassionate high priest. அவர் நம்முடைய மகா பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார். அவர் இரக்கமுள்ள பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார். ఆయన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడిగాను కనికరము కలిగిన ప్రధాన యాజకుడిగాను ఉన్నారు. He can understand all our problems. He can understand all our failures and shortcomings. அவர் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர். அவர் நம்முடைய எல்லா தோல்விகளையும் குறைவுகளையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர். ఆయన మనకు ప్రతి సమస్యలను అపజయములను కొరతలు గ్రహించగలిగిన వారు. And is a faithful God to deliver us from all our problems. நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்க அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். సమస్యలన్నిటిని విడిపించు నిమిత్తమై నమ్మకమైన దేవుడిగా ఉన్నారు. The word of God says our God is not God of the dead but God of the living. வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது? நம்முடைய தேவன் மரித்தோருக்கு தேவனாயிராமல் ஜீவனுள்ளோருக்கு தேவனாயிருக்கிறார். దేవుని వాక్యం చెప్పుచున్నది మన దేవుడు మృతులకు దేవుడు కాదు గాని సజీవులకు దేవుడై ఉన్నారు. In Psalms 115 verses from 4 to 8 we read Psalms 115 from 4 to 8.
115ஆம் சங்கீதம் 4 முதல் 8 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் படிக்கும்போது 115వ కీర్తన 4 మొదలుకొని 8వ వాక్యం వరకు వారి విగ్రహములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుల చేతి పనులు వాటికి నోరుండియో పలకవు కన్నులుండియో చూడవు చెవులుండియో వినవు ముక్కులుండియో వాసన చూడవు చేతులుండియో ముట్టకొనవు పాదములుండియో నడువవు గొంతుకుతో మాట్లాడవు వాటిని చేయువారును వాటి యందు నమ్మిక ఉంచువారును వారందరూ వాటి వంటి వారై ఉన్నారు. அவர்களுடைய விக்கிரகங்கள் வெள்ளியும் பொன்னும் மனுஷருடைய கைவேலையுமாயிருக்கிறது. அவைகளுக்கு வாயிருந்தும் பேசாது, அவைகளுக்கு கண்கள் இருந்தும் காணாது, அவைகளுக்கு காதுகள் இருந்தும் கேளாது, அவைகளுக்கு மூக்கிருந்தும் முகராது, அவைகளுக்கு கைகள் இருந்தும் தொடாது, அவைகளுக்கு கால்கள் இருந்தும் நடவாது, தங்கள் தொண்டையால் சத்தமிடவும் மாட்டாது. அவைகளை பண்ணுகிறவர்களும் அவைகளை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் அவைகளைப் போலவே இருக்கிறார்கள். The idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their truth. They that make them are like unto them, so is everyone that trusteth in They them. that make them are like unto them, so is everyone that trusteth on them. அவைகளை பண்ணுகிறவர்களும் அவைகளை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் அவைகளைப் போலவே இருக்கிறார்கள். వాటిని చేయువారును వాటి యందు నమ్మిక ఉంచు వారందరూ వాటి వంటి వారై ఉన్నారు. But Jesus, the Son of the living God, He is a God who can definitely work for us. ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கிற கிறிஸ்து கர்த்தராகிய இயேசு அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். நிச்சயமாகவே நம் நிமித்தமாக அவர் கிரியை செய்யக்கூடியவனாய் இருக்கிறார். సజీవుడైన దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ఆయన ఈనాటికి నిత్యము కలిగిన వారిగా మన కొరకు క్రియ చేయవారిగా ఉన్నారు. He can see us, He can answer our prayers. அவர் நம்மை காணக்கூடியவனாய் இருக்கிறார். அவர் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடியவனாய் இருக்கிறார். ఆయన మనల్ని చూచువారుగాను ప్రార్థనకు జవాబిచ్చువాడిగాను ఉన్నారు. The Lord God who has given us the hand, He is able to work for us. நமக்கு கரங்களை கொடுத்திருக்கிற நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவன் நமக்காய் கிரியை செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார். మనకు చేతునిచ్చిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన కొరకు క్రియ చేయువారు. Because He is the Son of the living God. ஏனென்றால் அவர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கிறார். ఎందుకనగా జీవము కలిగిన దేవుని He is కుమారుడై the Lord God of all flesh, and there is nothing too hard for Him. அவர் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர், அவருக்கு கடினமானது அவரால் கூடாதது என்பது எதுவுமே இல்லை. ఆయన సర్వ శరీరులకు దేవుడుకు ఆయనకు సాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. He is the King of kings and the Lord of lords. அவர் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாய் இருக்கிறார். ఆయన రాజాది రాజు ప్రభువులకు ప్రభు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. This living God this evening is in our midst. அந்த ஜீவனுள்ள தேவன் இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். ఆ జీవము కలిగిన దేవుడు ఈ సాయంకాలం మన మధ్యలో ఉన్నారు. In Joshua chapter 3 verses 9 and 10 we read. யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 9-10 వచనங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது యోషువ 3వ అధ్యాయం 9-10 వాక్యములందు కాబట్టి యెహోషువ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినుడని ఇశ్రాయేలుకు ఆజ్ఞాపించి వారితో ఇట్లా నేను సర్వలోకనాథుని నిబంధన మందస్తము మీకు ముందుగా యోర్దాను దాటబోచున్నది కనుక யோசுவா இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி நீங்கள் இங்கே சேர்ந்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் என்றான். பின்பு யோசுவா ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் நடுவே இருக்கிறார் என்பதையும் அவர் கானானியரையும் ஏத்தியரையும் ஏவியரையும் பெர்சியரையும் கிர்காசியரையும் எமோரியரையும் எபுசியரையும் உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விடுவார் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு அடையாளமாக இதோ சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி உங்களுக்கு முன்னே யோர்தானிலே போகிறது. And Joshua said unto the children of Israel, Come hither and hear the words of the Lord your God. And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you. Hereby ye shall know the living God is among you. ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் நடுவே இருக்கிறார் என்பதை இதனால் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். జీవము కలిగిన దేవుడు మీ మధ్యలో ఉన్నాడని దీని మూలముగా గ్రహించుదురు. Let us lift up our hands and praise God because the presence of the living God is in our midst. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சமூகம் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறபடியால் நாம் கரங்களை உயர்த்தி நாம் தேவனை துதித்து ஸ்தோத்திரிப்போமாக. జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యం మన మధ్యలో ఉండడం వల్ల చేతుల పైకెత్తి దేవుని స్తోత్రించుదాము. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him, my God. Oh, Rabakatura Kadabania. Oh, Rabakatura Kadabakaturania. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, the presence of the living God is in our midst. ஆம், ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சமூகம் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறது. అవును, జీవము కలిగిన దేవుని సాన్నిధ్యం మన మధ్యలో ఉన్నది. He is going before us to fight all our battles and to lead us in victory. நம்முடைய எல்லா யுத்தங்களையும் செய்யும்படியாகவும் நம்மை ஜெயத்தோடு நடத்தும்படியாகவும் அவர் நமக்கு முன்பாய் கடந்து போகிறார். మన యుద్ధములన్నిటి చేసి మనకు జయవచ్చు నిమిత్తమై మన ఎదుట ఆయన వెలుచున్నాడు. This living God wants us to draw us closer to Him.
இந்த ஜீவனுள்ள தேவன் நாம் அவரை கிட்டி சேர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ఈ జీవము కలిగిన దేవుడు మనము ఆయనకు సమీపముగా రావాలని కోరుచున్నాడు. In Romans chapter 9 and verse 26 we read, ரோமர் 9ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். రోమా 9:26 నందు நீங்கள் என்னுடைய ஜனங்கள் அல்லவென்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட இடத்திலே அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் எண்ணப்படுவார்கள் என்று ஓசியாவின் தீர்க்கதரிசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. మరియు జరిగినదేమనగా మీరు నా ప్రజల కారని ఏ చోటను వారితో చెప్పబడినో ఆ చోటనే జీవం గల దేవుని కుమారులని వారికి పేరు పెట్టబడును. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Ye are not my people, there they shall be called the children of the living God. நீங்கள் என்னுடைய ஜனம் அல்லவென்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட இடத்திலே அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் எனப்படுவார்கள். నా ప్రజలు కారని చెప్పబడిన చోటనే నా యొక్క కుమారుని పిలువబడదని చెప్పుచున్నాడు. Once upon a time we were not the people of God. ஒரு காலத்தில் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கவில்லை. ఒకానొక కాలములో దేవుని జనాంగముగా లేము. We were far away from God, and therefore the word of God says, by his blood he has drawn us closer to him. நாம் தேவனுக்கு தூரமாய் இருந்தோம், எனவே தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது அவருடைய இரத்தத்தினால் அவர் நம்மை தமக்கு சமீபமாய் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். మనము దేవునికి దూరస్తులుగా ఉంటే ఎందుకొరకు చదువుచున్నాము? ఆయన తన రక్తం మూలముగా మనకు సమీపస్తులుగా చేసెను. First Peter chapter 2 verse 10 says, which in time past we were not a people, but now are we the people of God, we have obtained mercy. முதலாம் பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது, முன்னே நாம் தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கவில்லை, இப்பொழுதோ தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கும்படி இரக்கம் பெற்றிருக்கிறோம். మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 10వ వాక్యమునందు ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండగా ఇప్పుడు ప్రజమైతివి, కనికరింపబడికి ఇప్పుడు కనికరింపబడుచున్నాము. By the grace of God and by the mercies of God we have become his people. தேவனுடைய கிருபையினாலும் தேவனுடைய இரக்கங்களினாலும் நாம் அவருடைய ஜனங்களாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். దేవుని కృప కనికరముల చేత ఆయన ప్రజలుగా మార్చబడి ఉన్నాం. Let us live like the people of God. நாம் தேவனுடைய ஜனங்களைப் போல ஜீவிப்போமாக. దైవ జనాంగం వలె జీవించుదాము. As many as have received him, them he gave the power to be called as the sons of God. அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அவர் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். ఆయన అంగీకరించు వారందరూ ఎవరో వారందరూ ఆయన కుమారులకు నిమిత్తమై అధికారం పొంది ఉన్నారు. We are the children of light, and the word of God says we should live like the children of light. நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம், நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. మనం వెలుగు సంబంధికులమై ఉన్నాం, వెలుగు సంబంధికులమై నడుచుకోవాలని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. In John chapter 6 verse 68 and 69 we read, யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 68 69 ஆகிய வசனங்களை நாம் படிக்கிறோம். యోహాను 6వ అధ్యాయం 68 69 వాక్యములందు, సీమోను పేతురు, ప్రభువా ఎవని యొద్దకు వెళ్ళుదము, నీవే నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడవు, నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడవని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నామని ఆయనతో చెప్పెను. சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம்? நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுவாசித்தும் அறிந்தும் இருக்கிறோம் என்றான். Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. and we believe and are sure thou art Christ, the Son of the living God. நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுவாசித்தும் அறிந்து நிச்சயித்தும் இருக்கிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు పరిశుద్ధుడవని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నామని చెప్పుచున్నామని ఈనాడు. In the above verses we read, many disciples they went back without following him. மேலே உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது அவருடைய சீஷரில் அநேகர் அவரோடு கூட நடவாமல் அவரை விட்டு பின்வாங்கி போனதாக நாம் படிக்கிறோம். పైన వాక్యం చదువుచున్నాము, ఆయన శిష్యులు అనేకులు ఆయనతో పాటు నడవక వెనుకబడిపోయిరి. Jesus asked them, will you also go back? இயேசு 12 பார்த்து நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களோ என்று கேட்கிறார். యేసు చెప్పినాడు, మీరును వెళ్ళిపోవాలని కోరుచున్నారా? Peter answered and said, Lord, to whom shall we go? பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம்? పేతురు చెప్పుచున్నాడు, ప్రభువా ఎవని యొద్దకు వెళుదాము? Thou hast the words of eternal life. நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. నిత్య జీవార్థమైన మాటలు నీ యొద్ద కలవు. We believe and we are sure thou art Christ. நீர் கிறிஸ்து என்று நாங்கள் அறிந்து விசுவாசித்து நிச்சயித்திருக்கிறோம். నీవు క్రీస్తువని విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నాం. Let us believe and let us be sure about these things. இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் விசுவாசிப்போமாக, இவைகளை குறித்து நாம் நிச்சயமுடையவர்களாய் இருப்போமாக. వీటిని గురించి విశ్వసించుదాము, వీటిని గురించి నిశ్చయించుకుందాము. Let us believe and be sure that eternal life is in Jesus. நித்திய ஜீவன் இயேசுவில் இருக்கிறது என்று நாம் விசுவாசித்து அதை குறித்து பூரண நிச்சயமுடையவர்களாய் இருப்போமாக. నిత్య జీవము యేసుక్రీస్తు యందు కలదని విశ్వాసముతో నిశ్చయము కలిగదము. The word of God says, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds
proceedeth out of the mouth of God. மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. మనుష్యుడు రొట్టెల మూలముగా మాత్రమే కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట మూలముగా జీవించునని వాక్యం Every చెబుతున్నది. word that proceedeth out of the mouth of God. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதான ஒவ்வொரு வார்த்தையும் దేవుని నోటి నుండి ప్రతి బయలుదేరే ఒక మాటయు, And that is the word of grace. அது கிருபையின் வார்த்தையாக இருக்கிறது. కృపా సహితమైన మాట. In Acts chapter 20 and the 32nd verse we read, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 20ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். అపోస్తలుల కార్యములు 20వ అధ్యాయం మనం చదువుచున్నాము. ఇప్పుడు దేవునికి ఆయన కృపా వాక్యమునకును మిమ్మల్ని అప్పగించుచున్నాను. இப்பொழுதும் சகோதரரே, நீங்கள் பக்தி வித்தி அடையவும் பசுத்தமாக்கப்பட்ட அனைவருக்குள்ளும் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்கவும் வல்லவராயிருக்கிற தேவனுக்கும் அவருடைய கிருபையுள்ள வசனத்துக்கும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you. இப்பொழுதும் சகோதரரே, உங்களை கட்டி எழுப்ப அல்லது உங்களை பக்தி விருத்தி அடைய செய்ய வல்லவராகிய தேவனுக்கும் அவருடைய கிருபையுள்ள வசனத்துக்கும் நான் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். 32వ వాక్యములో మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయ శక్తివంతమైన దేవునికి ఆయన కృపా వాక్యముకు మిమ్మల్ని అప్పగించుచున్నాను. In the days of our convention also, the Lord will reveal his word to us. Let us receive joyfully in our heart. இந்த கன்வென்ஷனின் நாட்களிலும் கூட தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை நமக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார். நாம் சந்தோஷமாக நம்முடைய இருதயங்களுக்குள் அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வோமாக. ఈ కన్వెన్షన్ లో కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడబోచున్నాడు. మన హృదయములలో ఆ వాక్యమును సంతోషముగా స్వీకరించుదాం. Let us allow the Lord to do a definite work in our lives. தேவன் ஒரு திட்டவட்டமான வேலையை நம்முடைய ஜீவியங்களில் செய்யும்படியாக நாம் அவருக்கு இடம் கொடுப்போமாக. స్పష్టమైన కార్యం మన జీవితంలో చేయ నిమిత్తమే అప్పగించుకుందాము. The Lord wants to draw us closer and closer to him. தேவன் நம்மை தமக்கு சமீபமாக இன்னும் அதிக சமீபமாக சேர்த்துக் கொள்ள விரும்புகிறார். మనలను తనకు సమీపముగా మిక్కిలి సమీపస్తులుగా చేర్చుకోవాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. In Hebrews chapter 12 and verse 22 we read, எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். హెబ్రీయులు 12:22 నందు ఇప్పుడైతే సియోను కొండకును జీవం గల దేవుని పట్టణమునకు అనగా పరలోకపు యెరూషలేమునకును వేవేల కొలది దేవదూతల యుద్ధకును நீங்களோ சீயோன் மலையின் இடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமின் இடத்திற்கும் 1000-10,000 தேவதூதர்களின் இடத்திற்கும் But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God. நீங்கள் சீயோன் மலையிடத்துக்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய புதிய பரம எருசலேமிடத்துக்கும் வந்திருக்கிறீர்கள். మీరు సియోను కొండకును జీవము కలిగిన దేవుని పట్టణమునకు పరలోక యెరూషలేముకు వచ్చి చేరి ఉన్నారు. When we receive the baptism of the Holy Spirit, John chapter 14 verse 20 says, in that day you shall know I in my Father, he in me, and I knew. யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அந்த நாளிலே நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள். యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 20వ వాక్యములో నేను నా తండ్రి యందును మీరు నా యందును నేను మీ యందును ఉన్నామని ఆ దినమని మీరు ఎరుగుదురని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన దినము గురించి చెప్పబడినది. So when we receive the Holy Spirit, God brings us to that experience which is written in Hebrews chapter 12 verse 22. நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த அனுபவத்துக்குள் தேவன் நம்மை கொண்டு வருகிறார். మనం పరిశుద్ధాత్మిక అభిషేకం పొందినప్పుడు హెబ్రీయులు 12:22 అనే అనుభవాన్ని ఇస్తున్నాడు. We come to New Jerusalem, and being in that state, we have to grow up to heavenly Jerusalem at the coming of the Lord. நாம் அந்த பரம எருசலேமிடத்துக்கு கடந்து வருகிறோம். அந்த அனுபவத்திலே நாம் வளர்ந்து கர்த்தருடைய வருகையிலே புதிய எருசலேமுக்கு போகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம் வளர வேண்டும். మనము పరలోక యెరూషలేముకు వచ్చుచున్నాము. అక్కడ నిలిచి ఉండి నిత్య నూతన యెరూషలేముకు వెళ్ళువారముగా మనం మారాలి. Let us come to the city of the living God. நாம் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரத்தண்டைக்கு வருவோமாக. జీవము కలిగిన దేవుని పట్టణము యొద్దకు వచ్చి చేరాలి. And let us abide in that experience. அந்த அனுபவத்தில் நாம் தங்கி இருப்போமாக. ఆ యొక్క అనుభవములో నిలిచి ఉండవలెను. Let us not be like that person from Jerusalem. He came down to Jericho. எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு இறங்கி போன அந்த மனிதனை போல நாம் இருக்க வேண்டாம். యెరూషలేములో నుండి ఎరికోకు దిగి వెళ్ళిన ఒక వ్యక్తి వలె ఉండవద్దు. He lost all his blessing and he was almost dead. அவன் அதனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்தவனாக ஏறக்குறைய மரித்து போனான், குற்றீராய் கிடந்தான். తన ఆశీర్వాదములని పోగొట్టుకొని
దాదాపు చనిపోయిన వాడిగా కొర ప్రాణంతో పడెను. May the Lord make us strong in the Lord and in the power of his might. கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் நாம் பலப்படும்படியாய் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ప్రభువునందును ఆయనకి మహాశక్తిని బట్టి మనం బలపరచబడదాము. As we heard in the exhortation also, we need the power of the Holy Ghost. ஆவி நிறைவின் பகுதியிலும் நாம் கேட்டது போல நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது. ఆత్మ నింపుదల భాగంలో మనం గ్రహించినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అత్యంత శక్తి మనకు అవసరమైనది. The word of God says, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் நான் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. అంత్య దినములలో సర్వ శరీరుల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరించునని వాక్యం చెప్పుచున్నది. The greatest need of the hour is the power of the Holy Spirit. இந்த காலத்தின் மிகப்பெரிய தேவை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை. ఇట్టి కాలం యొక్క అత్యావశ్యకమైన కార్యము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి యొక్క Not by బలమే. might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் శక్తి சொல்லுகிறார். చేతను బలము చేతను కాదు గాని నా ఆత్మ వలె జరుగునని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు. The word of God says, they that wait upon the Lord shall renew their strength. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைவார்கள் அல்லது தங்கள் பலனை புதுப்பித்துக் கொள்வார்கள் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు అనగా వాస్తవిక బలమును క్రొత్తదిగా మార్చుకొందురు. The word of God says, he shall baptize you with Holy Ghost and fire. அவர் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ఆయన మిమ్మల్ని పరిశుద్ధాత్మతోను అగ్నితోను బాప్తిసం ఇచ్చుకొని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Not only receiving the Holy Spirit, but we also have to renew our anointing. நாம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரம் போதாது, நம்முடைய அபிஷேகத்தை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். పరిశుద్ధాత్మ పొందితే మాత్రం చాలదు గాని అభిషేకాన్ని నూతనపరచుకుంటూ ఉండాలి. May the Lord help us to receive this power and be changed unto himself, changed into his image. இந்த வல்லமை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய சாயலுக்கும்பாய் மறுரூபமாக்கப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ఈ శక్తిని మనం పొందుకొని ఆయనక సారూపమిక సమరూపముగా మాటకు సహాయం చేయనుగాక. In 2 Peter chapter 1 and 3, it is mentioned as the divine power. இரண்டாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் இது திவ்ய வல்லமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. రెండవ పేతురు 1:3 నందు ఇది దైవ శక్తి అని చెప్పబడుచున్నది. In Colossians chapter 1 verse 11, it is mentioned as a glorious power. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் அது மகிமையான வல்லமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. కొలస్సీలు 1వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం నందు అది మహిమ కలిగిన శక్తి అని చెప్పబడుచున్నది. Philippians chapter 3, it is mentioned as the power of resurrection. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் அது உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఫిలిప్పీలు 3వ అధ్యాయం నందు పునరుత్థాన శక్తి అని చెప్పబడుచున్నది. And 1 Peter chapter 1, it is mentioned as the keeping power. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரத்தில் அது நம்மை காக்கிற வல்லமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయం నందు అది మనల్ని భద్రపరచు శక్తి అని చెప్పబడుచున్నది. In Romans chapter 8 and verse 11, it is mentioned as the quickening power. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் அது நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. రోమా 8:11 నందు అది జీవజేయు శక్తి అని చెప్పబడుచున్నది. May the God of peace keep us faithful till the very end. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே அவருக்கு நாம் கடைசி பரியந்தம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி நம்மை காப்பாராக. సమాధానకర్తయగు దేవుడు తానే మనము ఆయనకు చివరి వరకు నమ్మకస్తులుగా ఉండడానికి సహాయం చేయనుగాక. And the very God of peace sanctify holy and preserve you blameless until the coming of the Lord. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கி இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றவர்களாக இருக்கும்படி உங்களை காத்துக்கொள்வாராக. సమాధానకర్తయగు దేవుడు తామే మనల్ని పరిశుద్ధపరిచి ఆయనకు రాకడైన నిర్ధారితముగా ఉండ నిమిత్తమే కాపాడునుగాక. This is the exceeding greatness of his power. இதுதான் அவருடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவமாக இருக்கிறது. ఇదే ఆయనక శక్తి యొక్క అత్యంత బలమైనది. This should be the personal revelation that we receive from Jesus. இது இயேசுவிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தனிப்பட்ட வெளிப்படுத்தலாக இருக்க வேண்டும். ఇది యేసుక్రీస్తుని గురించి మనం పొందుకోవాల్సిన వ్యక్తిగత ప్రకటన. We see in, if you read the Matthew chapter 16, மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం the నందు 17th verse. 17ஆம் వచనத்தை படிப்போம். 17వ వాక్యం. అందుకు యేసు సీమోను బరియోనా నీవు ధన్యుడవు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచనే కాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. இயேசு அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான், மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And the next verse also, please, next verse. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church,
and the gates of hell shall not prevail over it. நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. మరియు నీవు పేతురవు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవు. Upon this rock will I build my church. இந்த கல்லின் மேல் நான் என் சபையை கட்டுவேன். ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును. This rock means it speaks about the revelation that Jesus Christ is the Son of the living God. இந்த கல் அல்லது இந்த கன்மலை என்று சொல்லுவது இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்கிற வெளிப்படுத்தல் தான் அந்த கல்லாக கன்மலையாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క బండ అనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జీవము కలిగిన దేవుని కుమారుడని బయలుపరచునటువంటి ప్రకటనలే ఆ యొక్క బండగా ఉన్నది. God wants to build his church, which is his body. தம்முடைய சரீரமாக இருக்கிறதான சபையை தேவன் கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். తన శరీరమైనటువంటి సంఘమును ఆయన కట్టి లేపగోర్చున్నాడు. The Lord is hastening his work. He is completing the building work. கர்த்தர் தம்முடைய வேலையை துரிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த கட்டிட வேலையை அவர் முடிக்கிற நிலையில் இருக்கிறார். ఆయన తన యొక్క పనిని త్వరితం చేయుచున్నాడు. పని ముగించబోయే సమయం వచ్చినది. We are the body of Christ. நாமே கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறோம். మనమే క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఉన్నాం. And Christ is the head of this body. கிறிஸ்துவே இந்த சரீரத்தின் தலையாக இருக்கிறார். క్రీస్తే ఈ శరీరం యొక్క తలయై ఉన్నాడు. May the Lord help us that we may be able to yield ourselves, that this building work may be complete. இந்த கட்டிட வேலை முடிவடையும்படியாக கர்த்தர் நம்மை கட்டி எழுப்பத்தக்கதாக நாம் அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ఈ కట్టడ పని ముగించబడి నిమిత్తమై ఆయన మన కట్టు నిమిత్తమై మనము ఆయనకు సమర్పించుకొదాము. But let us be careful, because the gates of hell is working in the church. அதே நேரத்தில் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபைக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. అదే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. పాతాళ శక్తులు సంఘములో క్రియ చేయుచున్నవి. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail over it. என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது இல்லை. నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాన్ని నిలవనేరవు. That means the gate of hell will definitely work. அதனுடைய அர்த்தம் பாதாளத்தின் வாசல்கள் நிச்சயமாகவே சபைக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்யும். దాని అర్థము పాతాళ ద్వారములు సంఘముకు విరోధముగా నిశ్చయముగా క్రియ చేయును. In the last days we see many people, they are yielding themselves for the work, for this work. இந்த கடைசி நாட்களில் பலரும் இந்த பாதாளத்தின் வாசல்களுடைய கிரியைகளுக்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறதை நாம் கண்ணார காண்கிறோம். ఇక చివరి దినముల్లో అనేకులు పాతాళలోక ద్వారముల క్రియలకు తమను అప్పగించుకుంటూ చూస్తున్నాము. But the gates of hell shall not prevail over the true church. ஆனால் உண்மையான சபையை பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாது. కానీ నిజమైన సంఘమును పాతాళ ద్వారములు చేర్చలేవు. Because Jesus rose victoriously. ஏனென்றால் இயேசு ஜெயத்தோடு எழுந்தார். ఎందుకనగా యేసు జయద్వీరుడిగా లేచెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. The gates of hell and death will not prevail over the true church. பாதாளத்தின் வாசல்கள், மரண வாசல்கள் உண்மையான சபைக்கு விரோதமாய் ஜெயம் கொள்வது இல்லை. పాతాళ మరణ ద్వారములు నిజమైన సంఘమును జయించనేరవు. Gates of death also is working against the church. மரண வாசல்களும் சபைக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிறது. మరణ ద్వారములు కూడా సంఘానికి విరోధంగా క్రియ చేయుచున్నవి. When we read Psalms 107 verses 17 and 18, 107 சங்கீதம் 17-18 வசனங்களை நாம் படிக்கும்போது 107వ కీర్తన 17-18 వాక్యములలో బుద్ధిహీనులు తమ దుష్ట ప్రవర్తన చేతను తమ దోషము చేతను బాధ తెచ్చుకొందురు. భోజన పదార్థములన్నీ వారి ప్రాణమునకు అసహ్యమగును. వారు మరణ ద్వారములను సమీపించుదురు. நிர்மூடர் தங்கள் பாதக மார்க்கத்தாலும் தங்கள் அக்கிரமங்களாலும் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போகிறார்கள். அவர்கள் ஆத்துமா சகல போஜனத்தையும் அரோசிக்கிறது. அவர்கள் மரண வாசல்கள் பரியந்தமும் சமீபிக்கிறார்கள். Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of their death. soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. அவர்கள் ஆத்துமா சகல போஜனத்தையும் அரோசிக்கிறது. அவர்கள் மரண வாசல்கள் பரியந்தம் சமீபிக்கிறார்கள். భోజన పదార్థములన్నీ వారి ప్రాణముకు అసహ్యమాయను. వారు మరణ ద్వారములు సమీపించుదురు. Their soul abhorreth all manner of meat. அவர்கள் ஆத்துமா சகல போஜனத்தையும் அரோசிக்கிறது, வெறுக்கிறது. వారి ప్రాణము భోజన పదార్థములను ద్వేషిస్తున్నది. Meat can be compared here to the word of God. இங்கே போஜனம் என்று சொல்வது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பிடப்படலாம். ఇక్కడ భోజనం అనగా దేవుని వాక్యముకు పోల్చవచ్చును. We see about the sayings of Jesus and the hard sayings of Jesus. நாம் இயேசுவின் திருவாய் மொழிகளை பற்றி படிக்கிறோம். இயேசுவின் கடினமான வார்த்தைகளை பற்றியும் படிக்கிறோம். యేసుక్రీస్తు యొక్క మాటలు చదవగలము, కఠినమైన వాక్కులు చదవగలము. We need both of these things
to build up our life as a perfect man. நாம் ஒரு பூரண புருஷனாக நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பும்படியாக இந்த இரண்டுமே நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. మన జీవితమును యేసుక్రీస్తుగా సంపూర్ణమైన సంపూర్ణతకు కట్టి లేపుకొను నిమిత్తమై ఈ రెండు అవసరమైనవి. The saints of Jesus, come unto me, all that labor, and I will give you rest. இயேசுவின் திருவாய்மொழிகளை பார்க்கும்போது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார். యేసు యొక్క నోటి మాటలనగా ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న వారులారా నా యొద్దకు రండి మీకు విశ్రాంతిని దయచేయుచని చెప్పుచున్నాడు. We are very happy and we take that word. இதை நாம் கேட்கும்போது மிகவும் சந்தோஷத்தோடு அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். దీనిని వినగా సంతోషంతో స్వీకరిస్తున్నాం. But when we see Jesus in John chapter 6 verse 53, he says, ஆனால் இயேசுவை பற்றி நாம் பார்க்கும்போது யோவான் 6 அதிகாரம் 53 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. కానీ యేసుక్రీస్తుని గురించి యోహాను 6:53 నందు కావున యేసు ఇట్లా నేను మీరు మనిషి కుమారి శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే కానీ మీలో మీరు జీవము కలవారు కారు. அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். మీరు మనిషి కుమారు శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే గాని మీరు జీవము గలవారు కారు అని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. Our soul should love all these meats. It should digest all this meat. நம்முடைய ஆத்துமா இந்த எல்லா போஜனத்தையும் நேசிக்க வேண்டும், அதை ஜீரணிக்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும். మనకి ప్రాణం అనేది ఈ భోజన పదార్థములను ప్రేమించవలెను, వాటిని జీర్ణం చేసుకోవలెను. The sayings of Jesus and the hard sayings of Jesus. இயேசுவின் திருவாய்மொழிகள், இயேசு கடினமாய் உபதேசித்த உபதேசங்கள், యేసు యొక్క నోటి మాటలను కఠినమైన వాక్కులను Our soul should love all these things. நம்முடைய ஆத்துமா இவைகள் அனைத்தையுமே நேசிக்க வேண்டும். మన యొక్క ప్రాణము వీటన్నిటిని ప్రేమించవలెను. If our soul abhors all these meats, the word of God says we are drawing nigh unto the gates of death. நம்முடைய ஆத்துமா சகல போதனத்தையும் அரோசிக்கும் வெறுக்கும் என்று சொன்னால் நாம் மரணவாசல்கள் பரியந்தம் சமீபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. మన యొక్క ప్రాణము ఈ భోజన పదార్థములను ద్వేషించినట్లయితే వాక్యం చెప్పుచున్నది మన యొక్క ప్రాణం మరణ ద్వారముకు సమీపిస్తున్నది. Psalms 9 and 13th verse we see, have mercy upon me, thou that liftest up me from the gates of death. சங்கீதம் 9:13 நாம் படிக்கிறோம், மரண வாசல்களில் இருந்து என்னை தூக்கி விடுகிற கர்த்தாவே என் மேல் இரக்கமாயிரும். కీర్తన 9వ అధ్యాయం 13వ వాక్యములో మరణ ద్వారము నుండి నన్ను విడిపించిన దేవా మీకు స్తోత్రములు. Lord will have mercy upon us and he wants to lift us from the gates of death. தேவன் நம்ம மேல் இரக்கமாயிருந்து மரண வாசல்களில் இருந்து நம்மை தூக்கி எடுக்க விரும்புகிறார். ఆయన దేవుడు మన మీద కనికరముగా ఉండి మరణ ద్వారము నుండి ఉద్ధరించుకోవచ్చున్నాడు. Let us love the word of God and our soul will really relish it. நம்முடைய ஆத்துமா தேவனுடைய வார்த்தையை நேசிக்கட்டும், அப்பொழுது நம்முடைய ஆத்துமா உண்மையாகவே ஜீவித்திருக்கும். మన యొక్క ప్రాణము నిజముగా దేవుని ప్రేమించనివుడి అప్పుడు మాత్రమే అది జీవించును. And 18th verse he says, Revelation chapter 1 and verse 18. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1 அதிகாரம் 18 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ప్రకటన 1:18 నందు నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించు వాడను మృతుడినైతిని కానీ ఇదిగో యుగయుగములో సజీవుడినై ఉన్నాను మరియు మరణము యొక్కయో పాతాళ లోకము యొక్కయో తాళపు చెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి. மரித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஆமென். நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன். I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. And also Matthew 16 and the 19th verse, please. மத்தேயு 16 அதிகாரம் 19 வசனத்தையும் வாசியுங்கள். మత్తయి 16:19 కూడా చదువుకుందాం. పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు నీకు ఇచ్చేదను, నీవు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధించబడును, భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని అతనితో చెప్పెను. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன். பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. I will give the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth
shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன். பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும். பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும். పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు నీకు ఇచ్చెదను. నీవు భూలోకమందు దేవుని బంధించుదువో అది పరలోకమందు బంధింపబడును. భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందు విప్పబడును. In the 18th verse we read, upon this rock will I build my church, and the gates of hell shall not prevail over it. 18ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசித்தோம், இந்த கன்மலையின் மேல் நான் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது இல்லை. 18వ వాక్యమునందు ఈ బండ మీద నా సంగమము కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని నిలవనేరవు. And then the Lord says, I will give you the keys of the kingdom. அதை தொடர்ந்துதான் ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். కొనసాగి చెప్పుచున్నాడు, పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు నీకు ఇచ్చెదను. In the scriptures we read about the keys. வேதத்திலே நாம் சாவிகளை திறவுகோல்களை குறித்து படிக்கிறோம். పరిశుద్ధ గ్రంథమందు తాళపు చెవులు గురించి చదువుచున్నాము. In Isaiah 22 and verse 22 we read the key of the house of David. ஏசாயா 22ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே தாவீது வம்சத்தின் திறவுகோல் என்று படிக்கிறோம். యెషయా గ్రంథము 22వ అధ్యాయం 22వ వాక్యమునందు దావీదు ఇంటి తాళపు అధికారం చెప్పుచున్నాము. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open it. தாவீதுடைய வீட்டின் திறவுகோலை அவன் தோளின் மேல் வைப்பேன், ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி அவன் திறப்பான், ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி அவன் பூட்டுவான். యెషయా 22:22 దావీదు ఇంటి తాళపు అధికారమును తన భుజం మీద ఉంచెదను. అతడు తీయగా ఎవడు మూయచాలడు, అతడు మూయగా ఎవడు తీయచాలడు. The correct key has the power to unlock. சரியான திறவுகோல் திறக்கக்கூடிய வல்லமையுடையதா இருக்கிறது. సరైన తాళపు చెవి తెరవదగినటువంటి తాళపు చెవిగా ఉన్నది. After Jesus rose from the dead, the keys were given to him. இயேசு மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த பிற்பாடு திறவுகோல்கள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டன. యేసు పునరుత్థానం తర్వాత తాళపు చెవులు ఆయనకి ఇవ్వబడెను. Now he opens and nobody can shut, and he shuts and nobody can open. இப்பொழுது அவர் திறக்கும் போது யாராலும் பூட்ட முடியாது, அவர் இப்பொழுது பூட்டுகிறார், யாராலும் அதை திறக்க முடியாது. ఆయన తెరుచుచు ఉండగా ఎవడు మూయలేడు, ఆయన మూయగా ఎవడు తెరవలేడు. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore, amen, and have the keys of hell and death. இதோ நான் உயிருள்ளவனாய் இருக்கிறேன், மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன், ஆமென். நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவனாய் இருக்கிறேன். ఇదో నేను మృతుడైతున్ని కానీ యుగయుగమును సజీవుడై ఉన్నాను. మరణమికయు పాతాళమిక తాళపు చెవుల స్వాధీనములో ఉన్నవి. After the death of Jesus and before he rose, இயேசுவின் மரணத்துக்கு பிற்பாடும் அவர் உயிரோடு எழும்புவதற்கு முன்னதாகவும், యేసు మరణించిన తర్వాత పునరుత్థానం కొద్దిగా ముందుగా we know that he went into the lower parts of the earth. அவர் பூமியின் தாழ்விடங்களுக்கு இறங்கி போனார் என்று நமக்கு தெரியும். ఆయన భూమి యొక్క దిగువ భాగములకు వెళ్ళెను. There was a fight with the devil. அங்கே பிசாசோடு ஒரு யுத்தம் இருந்தது. అక్కడ అపవాదితో ఒక యుద్ధము కలిగెను. Who was the author of death? மரணத்துக்கு அதிகாரியாக அவன் இருந்தான். మరణాధికారిన అతడు ఉండేను. He defeated devil and he rose victoriously with his keys. அந்த பிசாசை அவர் தோற்கடித்து அந்த திறவுகோலோடு அவர் ஜெயத்தோடு உயிரோடு எழுந்தார். అపవాదిని ఓడించి ఆ యొక్క మరణం యొక్క తాళపు చెవులతో ఆయన జయవీరుడిగా లేచెను. Jesus rose victoriously. இயேசு ஜெயத்தோடு உயிர்த்தெழுந்தார். యేసు జయవీరుడిగా పునరుత్థానమయ్యను. He has the keys of hell and death. அவர் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராய் இருக்கிறார். మరణం యొక్క పాతాళ లోకం యొక్క తాళపు చెవులు కలిగిన వాడిగా లేచెను. Our Jesus is alive. நம்முடைய இயேசு ஜீவிக்கிறார். మన యేసు సజీవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. We also read about the key of knowledge. நாம் அறிவின் திறவுகோல் என்பதை குறித்தும் படிக்கிறோம். జ్ఞానము యొక్క తాళపు చెవులను చదువుచున్నాము. In Luke chapter 11 and verse 52, லூக்கா 11ஆம் அதிகாரம் 52ஆம் வசனத்தில், లూకా 11:52 నందు మన తాళపు చెవిని ఎత్తుకొని పోతిరి, మీరును లోపల ప్రవేశించు వారిని అడ్డగింతురని చెప్పెను. நியாயசாஸ்திரிகளே, உங்களுக்கு ஐயோ, அறிவாகிய திறவுகோலை எடுத்துக்கொண்டீர்கள், நீங்களும் உட்பிரவேசிக்கிறதில்லை, உட்பிரவேசிக்கிறவர்களையும் தடை பண்ணுகிறீர்கள் என்றார். Woe unto you, lawyers, for ye have taken away the key of knowledge. Ye entered not in yourselves, and them that were entering in he hindered. woe unto you lawyers, for ye have not taken away the key of knowledge. Ye entered not in yourselves, and them that were entering ye hindered. நியாயசாஸ்திரிகளே, உங்களுக்கு ஐயோ, அறிவாகிய திறவுகோலை எடுத்துக்கொண்டீர்கள், நீங்களும் உட்பிரவேசிக்கிறதில்லை, உட்பிரவேசிக்கிறவர்களையும் தடை பண்ணுகிறீர்கள் என்றார். అయ్యో ధర్మశాస్త్రోపదేశకులారా, మీరు జ్ఞానమును తాళపు చెవిని ఎత్తుకొని పోతురి, మీరు లోపల ప్రవేశించరు, ప్రవేశించు వారిని అడ్డగించరు. The knowledge to enter into the kingdom of God.
தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கக்கூடியதான அறிவு. దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించినటువంటి జ్ఞానము. We should make use of the knowledge of the key. இந்த திறவுகோல் அதாவது அறிவின் திறவுகோலை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். ఈ జ్ఞానం అనే తాళపు చెవిని ఉపయోగించుకోవాలి. Having knowledge of the key, we should make use of the doctrine. இந்த திறவுகோலை குறித்த அறிவுடையவர்களாக நாம் உபதேசத்தை பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும். ఈ యొక్క తాళపు చెవిని గురించిన జ్ఞానము కలిగిన వారమై ఉపదేశమును గురించి ప్రయోజనం కలిగి ఉండాలి. That is called the key of doctrine. இதுதான் உபதேசம் என்கிற திறவுகோல். ఇదే ఉపదేశం అనే తాళపు చెవి. In John chapter 3 verses 3 to 5, யோவான் 3 அதிகாரம் 3 முதல் 5 வரை உள்ள வசனங்களில் యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 3 మొదలుకొని 5వ వాక్యం we వరకు see there about entering into the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிப்பதை பற்றி நாம் அங்கே படிக்கிறோம். దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుటకు చదువుచున్నాము. John chapter 3 verses 3 to 5. யோவான் 3 அதிகாரம் 3 முதல் 5 வரை உள்ள వచనங்கள். యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 3 మొదలుకొని 5వ వాక్యం వరకు. అందుకు యేసు అతనితో వాడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను. అందుకు నికోదేము ముసలివాడైన మనుషుడు ఎలాగూ జన్మింపగలడు, రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశింపి జన్మించగలడా అని ఆయన అడుగగా యేసు ఇట్లా నేను ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். அதற்கு நிக்கோதேமு, ஒரு மனுஷன் முதிர் வயதாய் இருக்கையில் எப்படி பிறப்பான்? அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாம் தரம் பிரவேசித்து பிறக்க கூடுமோ என்றான். இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Having knowledge, we should make use of the key of the doctrine. அறிவை உடையவர்களாய் இருக்கிற நாம் இந்த உபதேசம் என்கிற திறவுகோலை பயன்படுத்த வேண்டும். జ్ఞానం కలిగిన వారమైన మనము ఉపదేశమైన తాళపు చెవిని ప్రయోజనపరచుకోవాలి. Seeing and entering into the kingdom of God is two different experiences. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண்பதும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிப்பதும் இரண்டு தனித்துவம் வாய்ந்த அனுபவங்களாக இருக்கிறது. దేవుని రాజ్యమును చూచుట, అందులో ప్రవేశించుట రెండు వ్యక్తిగతమైన వెవ్వేరు అనుభవాలు ఉన్నవి. When a person is born again, he can see the kingdom of God. ஒரு நபர் மறுபடியும் பிறக்கும்போது அவனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண முடியும். ఒక వ్యక్తి కొత్తగా జన్మించినప్పుడు దేవుని రాజ్యాన్ని చూడగలడు. When he is born of the water and of the Spirit, he can enter into the kingdom of God. அவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கும்போது அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க கூடியவனாகிறான். అతడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగా జన్మించినప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించున్నాడు. May the Lord help us that we may be able to born of the water and of the Spirit to enter into the kingdom of God. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க கூடியவர்களாகும்படி நாம் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించు వారముగా వారు నిమిత్తమై నీటి మూలముగాను ఆత్మలో జన్మించుటకు సహాయం చేయునుగాక. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் அவனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண முடியாது. ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యం చూడనేరడు. Do not only be satisfied by seeing the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண்பதில் மாத்திரம் திருப்தி அடைந்து இருந்து விட வேண்டாம். దేవుని రాజ్యములో చూచుటతో తృప్తి పడవద్దు. Let us obey the Lord in the right waters of baptism. சரியான தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தில் நாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவோமாக. సరైన ముంచడ బాప్తిసముగా అప్పగించుకుందాము. Baptism in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் எடுக்கப்படுகிற ஞானஸ்நானம் బాప్తిసమనగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో పొందవలెను. If you have not taken baptism in this convention, yield yourself for the right waters of baptism. நீங்கள் இன்னும் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்களாக இருந்தால் இந்த கன்வென்ஷன்ல சரியான தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்படி உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். ఇంకనూ సరైన బాప్తిసం పొందని వారిగా ఉన్నట్లయితే ఈ కన్వెన్షన్ మూలముగా బాప్తిసం పొందుకొనుడి. And receive the power of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். పరిశుద్ధాత్మిక శక్తిని పొందుడి. We can enter into the kingdom of God. அப்பொழுது நம்மால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியும். అప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించగలము. May the Lord help us to receive these experiences in the convention. இந்த கன்வென்ஷன்ல இந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ఈ కన్వెన్షన్ లో అనుభవాలు పొందుకొనుటకు దేవుడు సహాయం చేయునుగాక. Tonight Jesus, the Son of the living God, is in our midst. இன்றைக்கு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன்
குமாரனாகிய கிறிஸ்து நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். ఈ రాత్రి జీవము కలిగిన దేవుని కుమారుడు క్రీస్తు మన మధ్యలో The ఉన్నాడు. Lord wants to bless us. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ఆయన మనల్ని The ఆశీర్వదించగోరుచున్నాడు. Lord wants to build us கர்த்தர் நம்மை கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். ప్రభువు కట్టి లేపగోరుచున్నాడు. on the revelation that Jesus Christ is the Son of the living God. இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்கிற வெளிப்படுத்தலின் மேல் நம்மை கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். యేసుక్రీస్తు జీవము కలిగిన దేవుని కుమారుడని ప్రకటన మీద కట్టి లేపగోరుచున్నాడు. Gates of hell will definitely work against the church in this last day. இந்த கடைசி நாட்களில் பாதாளத்தின் வாசல்கள் நிச்சயமாகவே சபைக்கு விரோதமாய் கிரியை ఈ செய்யும். చివరి దినముల్లో పాతాళలోక ద్వారములు నిశ్చయముగానే సంఘానికి విరోధంగా క్రియ చేయను. But the word of God says it will not prevail. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது அது மேற்கொள்வது இல்லை. వాక్యం చెప్పుచున్నది అవి సంఘాన్ని జయించ నేరవు. Let us make use of the key which the Lord is giving us. கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறதான திறவுகோல்களை நாம் பயன்படுத்துவோமாக. దేవుడు మనకి ఇచ్చుచున్నటువంటి తాళము చెవులు ప్రయోజనపరచుకుందాం. And let us help, and may the Lord help us that we may be able to enter into the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் நாம் பிரவேசிக்கும்படி கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. దేవుని రాజ్యం ప్రవేశించుటకు దేవుడు సహాయం చేయనుగాక. The Lord is coming soon. கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வருகிறார். ప్రభు త్వరగా రాబోచున్నాడు. May the Lord help us to receive these experiences and be found ready for his soon coming. இந்த அனுபவங்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய சீக்கிரமான வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி ఈ செய்வாராக. అనుభవాలు పొందుకొని ఆయనకి రాకడకు త్వరగా సిద్ధపడి మితమే సహాయం చేయనుగాక. May the Lord bless us. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ప్రభు ఆశీర్వదించునుగాక. ரட்சண்ய நாளிது வந்திடாயோ ரட்சகரீசு உன்னாத்ம மீட்பர். ரட்சண்ய நாளிது வந்திடாயோ ரட்சகரீசு உன்னாத்ம மீட்பர். பட்சமாய் உன்னை அழைக்கும் சொல் நாம் யாவரும் எழும்பி நிற்போமாக. கேட்டே அண்டிடுவாய். Let's all stand up. అందరము లేచి నిలబడదాం. அழைக்கும் சத்தம் ரட்சணம் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஒன்று பாடுங்கள். கேட்ட உபதேசத்துக்கு ஏற்ற ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். All of you clap your hands and sing this song and receive an anointing according to the truths and doctrines that we have heard. అందరూ చప్పట్లు కొడుచు పాడుచు విన్న ఉపదేశం ప్రకారముగా జీవించు నిమిత్తమైన బలం పొందుకుందాం. இயேசு உனக்காய் உயிர்த்தவர் இயேசு தம் திருநீதியை ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். நம்மை போல் மாற்றுவார் தருணீனி. தம் திருநீதியை தரித்துந்தீர். நம்மை போல் மாற்றுவார் தருணீனி. உனக்காய் மரித்தவர் இயேசு உனக்காய் உயிர்த்தவர் இயேசு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உனக்காய் மரித்தவர் இயேசு உனக்காய் உயிர்த்தவர் இயேசு தம் திருநீதியை தரித்துந்தீர். நம்மை போல் மாற்றுவார் தருணீனி. தம் திருநீதியை தரித்துந்தீர். நம்மை போல் மாற்றுவார் தருணீனி. உனக்காய் மரித்தவர் இயேசு
மரித்தவர் இயேசு. ஹல்லேலூயா. ஆமென். உனக்கை மரித்தவர் இயேசு, உனக்கை உயிர்த்தவர் இயேசு, உனக்கை மரித்தவர் இயேசு, உனக்கை உயிர்த்தவர் இயேசு, உனக்கை மரித்தவர் இயேசு, உனக்கை உயிர்த்தவர் இயேசு. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ரிவிரா போரா மனாதரா மைடி வீரா போரா மனாதிரா இரபலா ஷடன மனாதிரா இரபலா. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய ஆலோசனையை நாம் இப்போது கேட்டோம். We just heard the counsel of God. దేవుని యొక్క ఆలోచన విని ఉన్నాం. இயேசுவை குறித்து சரியான ஒரு வெளிப்படுத்தல் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We must receive a right revelation about Jesus. యేసుక్రీస్తుని గురించిన సరైన ప్రకటన పొందుకోవాలను. என்னை குறித்து ஜனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார்கள். Jesus asked, what do people say that I, the Son of Man, am? నన్ను గూర్చి మనుష్య కుమారుడు ఎవడని అనుకుంటున్నారు అని యేసు பலரும் అడిగాను. பலது சொன்னார்கள். Many people had different opinions. పలువురు పలుకారం ஆனால் చెప్పినారు. பேதுரு சொன்னார், நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னார். But Peter said, thou art Christ, the Son of the living God. కానీ పేతురు చెప్పుచున్నాడు, నీవు సజీవుడగు దేవుని அதான் కుమారుడు. சரியான வெளிப்படுத்தல். That was the right revelation. అదే సరైన ప్రకటన. இந்த வெளிப்படுத்தலின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் என்று அவர் சொன்னார். Jesus said, upon this revelation will I build my church. యేసు చెప్పుచున్నాడు, ఇట్టి ప్రకటన మీద నా సంఘమును కట్టుదును. வெளிப்படுத்தல் இராவிட்டால் நாமும் சபையாக வளர முடியாது. If we don't have a proper revelation, we cannot grow up as a church. ప్రకటన లేనట్లయితే మనము సంఘముగా ఎదగలేము. ஆனபடினால் சபையாக நாம் வளர்ந்து புதிய எருசலேமாக மாற்றப்பட வேண்டுமானால், If we have to grow up as a church and be made as New Jerusalem, సంఘముగా ఎదిగి నూతన యెరూషలేముగా మారాలంటే நாம் கேட்டது போல இயேசுவை குறித்து சரியான வெளிப்படுத்தல் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். as we heard, we must receive a right revelation about Jesus. మనం విన్న రీతిగా యేసుక్రీస్తును గురించిన సరైన ప్రకటన పొందుకున్న వారమై ఉండాలి. பூர்ண மனுஷனும் பூர்ண தெய்வமும். Jesus is a perfect man and he's a perfect God. యేసుక్రీస్తు సంపూర్ణమైన మనుషుడును సంపూర్ణమైన அவர் దైవము. மரியாளின் குமாரன் அல்ல, பூர்ண தெய்வம். He is not just the son of Mary, he is a perfect God. ఆయన మరియ కుమారుడు మాత్రమే కాక సంపూర్ణమైన அவரே దేవుడు. சிருஷ்டி கர்த்தர். He is the Lord, the creator. ఆయన సృష్టికర్త అయిన ప్రభువు. சமாரிய ஸ்திரீ சொன்னார், The Samaritan woman said, సమరయ స్త్రీ చెప్పినది, முதலில் அவளுக்கு கிடைத்த வெளிப்படுத்தல் இவன் ஒரு யூதன். first of all, she had a revelation that he was just a Jew. ప్రాథమికముగా ఆయన ఒక యూదుడని ఆమె ఎరిగిండెను. இரண்டாவது அவளுக்கு கிடைத்த வெளிப்படுத்தல் இவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி. The second revelation that she got, that he was a prophet. రెండవ ప్రకటన ఆమెకు ఆయన ఒక ప్రవక్త అని ఎరిగెను. கடைசியாக அவளுக்கு கிடைத்த வெளிப்படுத்தல் இவன் கிறிஸ்து. Finally, she got the revelation that he is Christ. చివరిగా ఆమె పొందుకున్న ప్రకటన ఆయన క్రీస్తు అని పొందుకొనెను. அந்த கிறிஸ்து என்ற வெளிப்படுத்தல் அவளுடைய கிராமத்தில் போய் பிரசங்கம் செய்த அநேகரை இயேசுவின் அண்டையில் கொண்டு வந்ததாக வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். We also read in the word of God that she went and preached about that revelation that she had about Christ to her village people and brought many to Christ. అది వాక్యం చదువుచున్నాము. ఆమె పొందుకున్న యొక్క ప్రకటన అన్నది ఆమెను ఆ యొక్క గ్రామం తీసుకుని వెళ్ళి తీసుకొచ్చినది. நான் கிறிஸ்துவை கண்டேன், நான் கிறிஸ்துவை கண்டேன், நீங்களும் வந்து பாருங்கள். What was her gospel? I have seen Christ, I have seen Christ, you also come and see for yourself. సువార్తనగా ఏమిటి? నేను క్రీస్తును చూచుతుని మీరును రండి చూచుటకు. வெளிப்படுத்தலை பெற்றவர்கள் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்வார்கள். Those who have received the revelation will do the work of the gospel. ప్రకటన పొందిన వారు సువార్త పరిచర్య చేయుదురు. இயேசுவே, மசீகாவே, கிறிஸ்துவே, வந்து பாருங்கள். They will say, come and see Jesus, come and see the Messiah, come and see Christ. యేసును, మెస్సియాను, క్రీస్తును చూచుటకు రండి. அது மட்டும் இல்ல, பரிசுத்த பவுலுக்கு கிடைச்ச வெளிப்படுத்தல் அவர் தேவனுடைய சுதன். And not just that, St. Paul had the revelation that he is the Son of God. అంత మాత్రమే కాక పౌలు పొందుకున్న ప్రకటన ఆయన దేవుని కుమారుడు. அவர் பிரதான ஆசாரியன். He is a high priest. ఆయన ప్రధాన యాజకుడు. அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். He is the living God. ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడు. இப்படிப்பட்ட பல பல வெளிப்படுத்தலை குறித்து நாம் கேட்டோம். We heard about many such revelations. ఇట్టి పలు ప్రకటనలు విని ఉన్నాం. இந்த வெளிப்படுத்தலை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். We must preserve these revelations. ఇట్టి ప్రకటనలు కాపాడుకోవాలి. அதுக்கு தான் தேவன் நமக்கு உபதேசம் என்ற
இந்த திறவுகோல் தந்தார். That is why God has given us the key called the doctrine. అందు నిమిత్తముగా ఉపదేశం అనే తాళపు చెవి మనకి ఇచ్చినాడు. அந்த திறவுகோலினால் மரணத்தின் பாதாளத்தை நாம் ஜெயிக்க முடியும். By that key we can overcome death and hell. అట్టి తాళపు చెవి మూలముగా మరణమిక పాతాళమును జయించగలము. என் సభையை நான் కట్టుவேன். I will build my నా church. సంఘమును பாதாளத்தின் కట్టుదును. வாசல்கள் மேற்கொள்வதில்லை. Gates of hell shall not prevail against it. పాతాళాలకు ద్వారములు నిలవలేవు. தேவ ஜனமே நமக்கு அந்த திறவுகோல் தேவன் தந்திருக்கிறார். People of God, God has given us that keys. దైవ జనమా ఆ తాళపు చెవులు మనకి அந்த ఇచ్చినాడు. திறவுகோலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive those ఆ keys. తాళపు చెవులు పొందుడి. அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the anointing. ఆ అభిషేకమును పొందుడి. அந்த உபதேசத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the ఆ doctrine. ఉపదేశమును పొందుడి. இயேசுவுக்காக வைராக்கியமாக ஜீவிப்போம். Live jealously for Jesus. యేసు కొరకు వైరాగ్యముగా జీవించుదాము. எல்லாரும் ஒரு 5 நிமிடங்கள் மட்டும் Just 5 more minutes. 5 నిమిషాలు. எல்லாரும் ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். All of you, let us all receive a mighty anointing. అందరూ శక్తివంతమైన అభిషేకాన్ని పొందుకుందాం. இந்த கிறிஸ்துவை அறிகிறதான அறிவிலும் நாம் வளர வேண்டும். We must grow in the knowledge of Christ. క్రీస్తుని గురించిన అనుభవ జ్ఞానములో ఎదగాలి. நாம் உலகத்தில் போகும்போது உலகத்தாரே போல மாறக்கூடாது. When we step into the world, we must not become like the worldly people. లోకములోనికి వెళ్ళినప్పుడు లోకస్తులమనే మారకూడదు. உலக மனுஷனை போல மாறக்கூடாது. We must not become like a worldly person. లౌకికమైన వారి వలె మారకూడదు. மரித்த மனுஷனை போல மாறக்கூடாது. We must not become like dead people. మృతుల వలె మారకూడదు. ஜீவனுள்ளவராக நாம் மாற்றப்படுவோமாக. Let us become people who are alive. జీవము కలిగిన వారి వలె మారుదాం. கிருபையிலும் அவரை அறிகிறதான அறிவிலும் வளருங்கள். Let us grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానములోను కృపలోను வல்லமையின் அபிஷேகத்தில் வளருங்கள். Let us grow in the anointing of His power. అభిషేకములోను శక్తిలోను ఎదుగుదాం. நிறைவான அபிஷேகத்தில் வளருங்கள். Let us grow in the fullness of His anointing. నిండైన అభిషేకములో ఎదుగుదాం. மகிமையின் அபிஷேகத்தில் வளருங்கள். Let us grow in the glorious anointing. మహిమ కలిగిన అభిషేకములో ఎదుగుదాం. அதுக்கு தான் இப்போது அபிஷேகத்தை தேவன் ஊற்றுகிறார். That is why the Lord is pouring His anointing right now. అందుకొరకు ఇప్పుడు అభిషేకమును కుమ్మరిస్తున్నాడు. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் தேவனோடு பேசுங்கள். All of us shall we clap our hands, get filled in the Spirit, and speak in unknown tongues with చప్పట్లు God. కొడుతూ అన్య భాషలో మాట్లాడుతూ దేవునికి అభిషేకములో నిండుడి. தபானா திரிபில பௌலாம் ஷடன மனா திரா இரபலாம் ஷடன மனா. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்புங்கள். All of us, let's get filled in the Spirit. అందరూ ఆత్మలో నింపబడుడి. ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ரிபிர பூரா மனா திரா தபானா திரிபில பௌலாம் ஷடன மனா திரிபில பலா திரா இரபலாம். तबाना धीरी बिला बोला षडन मन देरा भला. आमीन हालेलुया. रिबिला तलाई आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तिबिरा भौरा मना देराई रबला तलाई रब. तुबाला धिराई रबलाब थराई रबलाब षडन मना दिरिबिला बहुलाब षडन मना धिराई रबलाब धराई रबलाब. आमीन 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 आमीन. आमीन हालेलुया. रिबिरा तलाई रबला तलाई रबला. நான் மரித்தேன் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். I was dead, but behold, I'm alive forevermore. నేను మృతుడనైతుని ఇదో యుగయుగము సజీవుడనై ఉన్నాను. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். I am the Lord, the resurrection and eternal life. నేనే పునరుత్థానమును నిత్య జీవమైన ప్రభువునై ఉన్నాను. அதுதான் மார்த்தாளுக்கு கிடைச்ச வெளிப்படுத்தல். That was the revelation given to Martha. అది మార్తాకు దొరికిన ప్రకటన. நீ உயிர்த்தெழுந்த தேவன்.
You are the resurrected Lord. నీవు పునరుత్థానమైన దేవుడు, நீ உயிர்ப்பிக்கும் தேவன். You are the Lord who quickens. నీవు జీవచేయు దేవుడు. நீ மரித்த தேவன் அல்ல, உயிரோடு எழும்புகிற தேவன். You are not a dead God, you are a God who raised from the dead. నీవు మృతుడమైన దేవుడు కాదు గాని அந்த உயிர்ப்பிக்கும் தேவன் நமது மத்தியே உலாவுகின்றார். That God who quickens and resurrects is moving in our midst. జీవచేయు దేవుడు మన మధ్యలో క్రియ చేయుచున్నాడు. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். I am the Lord, the resurrection and eternal life. నేనే పునరుత్థానమును జీవమైన దేవుడు. நான் மரித்தேன், ஆனால் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். I was dead, but behold, I am alive ఇదిగో forevermore. మృతుడనైతిని కానీ ఈగ సజీవుడై அந்த ఉన్నాడు. உயிர்த்தெழுந்த தேவன் உயிர்ப்பின் வல்லமையினால் தேவன் உங்களை நிரப்புகின்றார். That resurrected Lord is filling you with the resurrection power. ఐక పునరుత్థాన శక్తి అన్నది మిమ్మల్ని పునరుత్థాన శక్తితో నింపుచున్నది. அந்த உயிர்ப்பின் வல்லமையினால் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயிக்க முடியும். By that power of resurrection, you can overcome death and hell. పునరుత్థాన శక్తితో పాతాళమును మరణమును జయించగలవు. அவர் சவால் விட்டது போல நாமும் சவால் விடலாம். Just like he challenged, we can also challenge. ఆయన సవాలు విసిరినట్లుగా మనమును సవాలు ஏ విసురుదాం. மரணமே உன் கூர் எங்கே? Oh death, where is thy sting? మరణమా నీ ముల్లెక్కడ? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? Oh grave, where is thy victory? పాతాళమా నీ జయమెక్కడ? இத நான் உயிரோடு எழும்பினேன். Behold, I have been resurrected. ఇదా ప్రాణముతో లేచి ఉన్నాను. மரணத்துக்கு வல்லமை இல்ல. Death has no more power. మరణానికి ఇక శక్తి లేదు. பாதாளத்துக்கு வல்லமை இல்ல. Hell also has no more power. పాతాళానికి ఇక శక్తి లేదు. தேவ ஜனமே தைரியப்படுங்கள். People of God, be encouraged. దైవ జనమా ధైర్యవంతుడా. அபிஷேகத்தினால் தைரியப்படுங்கள். By the anointing, be encouraged. అభిషేకముతో ధైర్యం పొందుడి. ஆமென் 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 ஆமென். இப்போது தைரியத்தின் ஆவியினால் தேவன் உங்களை நிரப்ப The போகிறார். Lord is going to fill you with the spirit of encouragement. ఇప్పుడే ధైర్యపాత్మతో నింపుచున్నాడు. తబారా దిరిబిల బౌలాబ్ చడన మన తబానా దిరిబిల బౌలాబ్ చడన బాలాదర. அபி மரணத்தின் கோரங்கே பாதாள ஜெயமேங்கி எல்லாரும் கை தட்டி வந்து பாடுங்கள். Clap your hands and sing. చప్పట్లు కొట్టి అందరం పాడదాం. பாதாளத்தை ஜெயமேங்கி மரணத்தை பரிகரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். ஆமென் ஹalleluya. மரணத்தை பரிகரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். மரணத்தின் கூறிகி பாதாளத்தை ஜெயமேங்கி ஹalleluya. மரணத்தின் கூறிகி பாதாளத்தை ஜெயமேங்கி மரணத்தை பரிகரித்தாரே, பரிசுத்த பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். ஹalleluya. மரணத்தை பரிகரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். மரணத்தின் கூறிகி பாதாளத்தை ஜெயமேங்கி மரணத்தின் கூறிகி பாதாளத்தை ஜெயமேங்கி மரணத்தை பரிகரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். மரணத்தை பரிகரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். மரணத்தை பரிகரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். மைட்டி மரணத்தை வீரத்தலாய் பரிகரித்தாரே, பரிசுத்தராய் உயிர்த்ததினார். திபிரா பௌரா மனா திரிபில பௌலாப் சடா மைட்டி வீரா பௌரா மனா திராய். ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya. ரிபிரா தலாய். ஆமென். அந்த மரணம் என்பது அது ஒரு பிசாசு. Death is a demon. మరణం అన్నది ఒక அதான் అపవాది. மரண பாசங்கள் என்று நாம் பிரசங்கத்தில் கேட்டோம். That is what we heard in the message about the gates of death. అందు నిమిత్తముగానే మరణ పాశములను చదువుచున్నాం. அதனால தான் பயத்தின் ஆவி.
That is what gives the spirit of fear. అదే భయపు ఆత్మ, அதைரியத்தின் ஆவி, That brings the spirit of discouragement. అధైర్యపు ఆత్మ, அவிசுவாசத்தின் ஆவி, The spirit of unbelief. అవిశ్వాసపు ఆత్మ, பின்மாற்றத்தின் ஆவி, The spirit of backsliding. వెనుకబాటు ఆత్మ, வியாதியின் ஆவியை கொண்டு வருகிறது மரண பிசாஸ். And the demon of death also brings the spirit of sickness. ఈ విధముగా వ్యాధి యొక్క ఆత్మను తీసుకొచ్చే మరణపు ఆత్మ. அந்த మరణத்தை இயேசு பரிகரித்தார். Jesus has abolished the death. ఆ యొక్క మరణమును యేసు నిరర్థకం இப்போது చేశాడు. மரணத்துக்கு வல்லமை இல்ல. Death has no more power. మరణానికి ఇక శక్తి లేదు. அந்த வல்லமையை அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive that power through the anointing. ఆ యొక్క అభిషేకంతో శక్తిని పొందుడి. அதைரியம் மாறட்டும். Let your discouragements be removed. అధైర్యం తీసివేయబడును. அவிசுவாசம் மாறட்டும். Let your unbelief be removed. అవిశ్వాసం తీసివేయబడును. பின்மாற்றங்கள் மாறட்டும். Let your backslidings be removed. వెనుకంజలు తీసివేయబడును. அவர் மரணத்தை பரிகரித்தார். Jesus has abolished death. మరణము నిరర్థకం చేసి ఉన్నాడు. அதனால்தான் மரணமே உன் கூர் எங்கே? Oh, death, where is thy sting? మరణమా నీ ముల్లెక్కడ? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? Oh, grave, where is thy victory? పాతాళమా నీ జయం ఎక్కడ? எல்லாரும் சொல்லுங்கள், மரணமே உன் கூர் எங்கே? All of you say, oh, death, where is thy sting? అందరూ చెప్పండి, మరణమా నీ ముల్లెక్కడ? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? Oh, grave, where is thy victory? పాతాళమా నీ జయం ఎక్కడ? மரணமும் பாதாளமும் தோற்று விட்டது. Death and hell are defeated. పాతాళము మరణము ఓడిపోయినవి. இயேசு ஜெயித்தார். Jesus has conquered. యేసు జయించెను. இயேசு ஜெயித்தார். Jesus has యేసు conquered. జయించెను. இந்த ஜெயத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the spirit of victory. జయపాత్మను పొందుకుందాం. ஜெயத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the spirit of victory. జయపాత్మను పొందుకుందాం. இந்த ஜெயத்தோட கடந்து செல்லுங்கள். Go with this victory. ఇంటి జయముతో బయలుదేరుడి. ஆமென். தபௌரமனா திரிவில போலாம் சடன மன திரையில வெலம் சடன. மரணத்தை பரிகரித்தாரே பரிசுத்த. எல்லாரும் கை தட்டி பாடுங்கள். மரணத்தை చెప్పులు பரிகரி పాడదాం. பரிசுத்தர் உயிர்த்ததினார். ஓ மரணத்தை பரிகரித்தாரே. பரிசுத்தர் உயிர்த்ததினார். ஹல்லேலூயா. மரணத்தை பரிகரித்தாரே. பரிசுத்தர் உயிர்த்ததினார். ஹல்லேலூயா. மரணத்தை பரிகரித்தாரே. பரிசுத்தர் உயிர்த்ததினார். மரணத்தை பரிகரித்தாரே. பரிசுத்தர் ஹல்லேலூயா. உயிர்த்ததினார். தபாலா தலாய் ராதலாய் ரபல. தபாவுரா மனா திரிவில போலாம் சடனா மைதி வீரா தலாய் ரபாலா தலாய். மரணத்தை பரிகரித்தார். மரணத்தை பரிகரித்தார். பாதாளத்தை ஜெயித்தார். பாதாளத்தை ஜெயித்தார். மரணத்தை ஜெயித்தார். ஹல்லேலூயா. அந்த இயேசு சொன்னார், நான் மரணத்தை ஜெயித்தபடியினால் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னோடு இருப்பேன். That Jesus said, because I have overcome death, I will be with you always, even unto the end of the world. ఆ యేసు ఈనాడు నేను మరణం జయించిన వల్ల ఇక సమాప్తి మందు నీకు அந்த తోడయుందును. இயேசு ஜெயாளி. That Jesus is an overcomer. ఆ యేసు జయవీరుడు. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நீ ஜெயாளியாக மாற்றப்படுவார். Till the end of the world, you will be made an overcomer too. ఇక సమాప్తి వరకు నీవును జయవీరుడవే. உனக்கு தோல்வி இல்ல. You have no more failures. నీకు ఓటమి లేదు. உனக்கு எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஜெயம். You always have victory, victory, victory. నీకు జయం ఎల్లప్పుడూ உனக்கு జయం. தோல்வி இல்ல. No more failures. నీకు అపజయమే நீ లేదు. ஜெயாளி ஜெயாளி. You are an overcomer. నీవు జయవీరుడవు. ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா. ஜெயம் ஜெயம் எப்போதோ. ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா. ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி சந்தோஷமாக பாடுங்கள். இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு All of you grab your hands and sing with joy. ஜெயத்தின் ஆவி. ஜெயம் அல்லேலூயா. Spirit of victory. జయపాత్మ. எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா. ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும்
இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் ஓ ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் ஜெயம் 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 ஹalleluya இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் இயேசுநாதர் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் கபீரா பலாதராய் ராபலாதராய் ரபலாப்சடா மைட்டி வீர பௌராமனாதிரி வீர பலதலா மைட்டி வீர பௌராமனாதிலாய் ரத் ஜெயம் 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 ஆமென் ஹalleluya தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை தந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For God having given us the victory, shall we all praise God. దేవుడు జయమిచ్చినందుకై స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 இயேசுவை குறித்து சரியான வெளிப்படுத்தல் பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For having enabled us to receive a right revelation about Jesus Christ, shall we all praise God. యేసుక్రీస్తు గురించి సరైన ప్రకటించినందుకై స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாயிருக்கிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because he is the living God, shall we all praise God. ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడైనందుకై స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 அவர் அபிஷக்தனாயிருக்கிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because he is the anointed one, the Messiah, shall we all praise God. ఆయన అభిషక్తుడైనందుకై స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 மரித்தேன் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because he said, I was dead, but behold, I am alive forevermore, shall we praise God. మరణించితిని కాని యుగము సజీవుడైనందుకు ఆయన చెప్పిన మాటలకు స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 பாதாளத்தின் வாசல்களை ஜெயித்தபடியினால் பாதாளத்தையும் மரணத்தையும் ஜெயித்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because he triumphed over the gates of hell, he triumphed over death and hell, shall we all praise God. పాతాళలోక ద్వారములను పాతాళమును మరణమును జయించినందుకై స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 அவர் நமக்கு நித்தியம் மணாளனாக வெளிப்பட போகிறார் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். He is going to reveal as our eternal bridegroom, shall we all praise God. నిత్యుడైన పెళ్లి కుమారుడిగా బయలుపరచబడుచున్నందుకు స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 அதற்காக பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினாலும் அப்போஸ்தலிக உபதேசத்தினாலும் தேவனுடைய கிருபையினாலும் நித்திய மணவாட்டியாக நம்மை எல்லோரையும் மாற்றினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். And he has made us his eternal bride by the anointing of the Holy Spirit, by the apostolic doctrine and by the grace of God, shall we all with gratitude praise God. పరిశుద్ధాత్మ మూలముగాను ఉపదేశం మూలముగాను ఆయన కృప మూలముగాను నిత్యమైన పెళ్లి కుమార్తెగా మార్చునిగా స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 இன்னுமுள்ள கூட்டங்கள் எல்லாம் தேவன் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord to undertake and bless the meetings to follow, shall we all praise God. చక్కని కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించునుగా స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 இன்றைக்கு மாலை வேளையில் கொண்டு வந்த எல்லா ஆத்துமாக்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For all the souls the Lord brought this evening, shall we all praise ఈ God. సాయంకాలం దేవుడు తెచ్చిన ఆత్మలందరికీ స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 നമ്മുടെ എല്ലാ ഊഴിയങ്ങൾ ദേവൻ ആവിക്കുള്ളാക്കിനാർ ആശീർവദിത്താർ വந்த யாவரையும் தேவன் தொட்டார் ஆசீர்வதித்தார் அதற்காக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord turned all our ministries into the Spirit and blessed them, and everyone who came, the Lord touched and blessed them, shall we all praise God. పరిచర్య ఆత్మవశముగా మార్చి ప్రతి వారిని ఆత్మతో ముట్టి ఆశీర్వదించునుగా స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 தேவனுடைய வசனத்தை பிரஸ்தாவிக்க தேவதாசனை கருத்தில் எடுத்து பாவித்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the Lord took his servant in his hand and used him to proclaim the word of God, shall we all praise God. దేవునికి వాక్యమును ప్రకటించు నిమిత్తమై దేవుడు తన దాసుని అభిషేకించి స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களுக்கு அவரை பிரயோஜனப்படுத்தும்படியாக ஸ்தோத்திரம் For பண்ணுவோம். the Lord to use him for the blessing of thousands and thousands of people, shall we all praise వేవేల God. కొలది ఎవరికి వారికి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చునుగా స్తోత్రించుదాము. சோதரம் 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 நம்முடைய எல்லா ஊழியர்களை வல்லமையுள்ள ஊழியர்களாக அக்கினி ஜுவாலைகளாக மாற்றும்படியாக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the Lord to turn all our workers into powerful ministers of God as firebrands, shall we all praise God. సేవకులందరినీ దేవుడు అగ్ని
జ్వాలలుగా దేవుడి మార్చులుగా స్తోత్రించుదామా. சோத்ராம் 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 சோத்ராம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving all glory and honor and praise to the Lord, shall we praise him? స్తుతి ఘనత మహిమ దేవునికి చెల్లించి స్తోత్రించుదామా. சோத்ராம் சோத்ராம் சோத்ராம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let's praise God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రించుదామా. சோத்ராம் சோத்ராம் சோத்ராம். யாவரும் உட்காருங்கள். Kindly be seated. అందరూ కూర్చుందాం. உட்கார்ந்து ஒரு 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Be seated and shout 3 hallelujahs. కూర్చొని 3 హల్లెలూయా చెప్దాం. அல்லேலூயா. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ పాదముల కోటాన కోటి స్తోత్రములు ప్రభువా. మొదటి దినం కన్వెన్షన్ కు మీరు మహిమతో దిగొచ్చినందుకే ఈ కోటాన కోటి స్తోత్రములు ప్రభువా. నాయన మొదటి దినము మీ ఆలోచన ప్రభువా నీ ప్రజలకు బయలుపరిచినందుకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ప్రభువా మీ మహిమ మీ ప్రసన్నత మా మధ్యలో సంచరించినందుకొరకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ప్రభువా యేసయ్యా, మీరు జీవం గల దేవుని కుమారుడై ఉన్నందుకే కోటాన కోటి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ప్రభువా మరణించడం ద్వారా తిరిగి లేచడం ద్వారా నీ పునరుత్థాన శక్తి ద్వారా ప్రభువా మీరు జీవం గల దేవుడు కుమారుడని ప్రభువా రుజువు చేసినందుకొరకే మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ప్రభువా ఈ యొక్క జీవం గల దేవుని కుమారుడు ఎదుట ఏ పాతాళ ద్వారములు నిల్వ నేరవని మీరు వాగ్దానం ఇచ్చినందుకొరకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. మీ యొక్క బండ మీద ప్రభువా స్వామి సంఘమును కట్టుటకు ప్రారంభించారు. ఆ సంఘమును కడుతూనే ఉన్నారు. ఈ సంఘం ఎదుట ఏ పాతాళ ద్వారం నిల్వ నేరదు అని వాగ్దానం ఇచ్చినందుకొరకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ప్రభువా మీ శక్తి చేత ప్రతి వారిని జీవింపజేసి రక్షణ కలుగజేసి మారు మనసు బాప్తీసం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ సంఘములో ప్రవేశించి ప్రభువా నీ నిత్య రాకడకు నీ నిత్య రాజ్యమునకు మనల్ని సిద్ధపరిచినట్లుగా మీ యొక్క పునరుత్థాన శక్తి మాలోను సంఘములోను క్రియ చేయించినందుకొరకై కోటాన కోటి స్తోత్రం ప్రభువా. ఈ వాక్యం ప్రతి వారి హృదయంలో ఫలింపజేయండి. యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడిగినాము తండ్రి. O God, our righteous Father in heaven, we thank you for your holy presence in our midst. We thank you that Lord Jesus, the glorified Son of God, is in our midst this evening. We thank you, Lord Jesus, for laying your hand upon each one of us and blessing us. We thank you, Lord, for quickening us with your resurrection power, with your glorious power. Thank you, Lord, for preparing us all to enter into your eternal kingdom. Let your blessing rest upon each one who's come here tonight, Lord, and be glorified, preparing us all for Zion and New Jerusalem. In Jesus' name we pray. ஆமென். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேளைக்காக நன்றி துதிக்கிறோம் சுவாமி. கன்வென்ஷனுடைய முதலாம் நாளுக்கு எங்களை கொண்டு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை கேட்கும்படி எங்களுக்கு உதேசித்த கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி சுவாமி ஐயா நீர் எங்களை வெளிப்படுத்தி விதமாக கத்தாவே ஒவ்வொரு தினம் ஒரு வித்தியாசமாக உங்கள் குறித்து சொல்லியிருந்தாலும் கூட ஆனால் பேதருக்கு சுவாமி நீ ஜீவனில் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துவதற்காக சுவாமி பெற்று விதமாக ஆண்டு உங்கள் குறித்து சாட்சி கொடுக்கிற கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. விதமாக நாமும் கூட கத்தாவே அவ்விதமாக நீர் ஜீவனுடைய தேவனுடைய குமாரன் விசுவாசித்தக்கதா எங்களுக்கு உதவி செய்து கத்தா அந்த இந்த கல்லின் மேல் சபையை கட்ட வேண்டும் சொன்னது போல கத்தாவே இவ்விதமாக கத்தா மக்களாக நம்ம சபைகளை காணும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்வதில்லை, பாதாளத்தின் வாசலை கட்டவும் பரலோகத்தில் வாசலை திறக்க அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்த தேவன் எங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நம்மளோட வசனத்தை கேட்டுதான யாவர்களையும் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்யும், அவளுக்கு பெரிய ஒரு விடுதலை கொடுக்கணும் கூட நாம் அவளுகளை மயப்படணும் கத்தாவே. ஆமாண்டு சுவாமியை அந்த சுவாமியை இந்த சபையில் காணப்படத்தக்கதாக அவளை எல்லாரும் நீ ஆயத்தப்படுத்தும் கத்தாவே. பெரிய காரியம் செய்கிற மரணத்தின் வாசலை கத்தாவே, மரணத்தின் அதிகாரியை பிசாசம் மரணத்தின் மூலம் ஜெயித்த நிமித்தம் தாவே விதமாக ஒவ்வொருவரும் வந்து மரணத்தின் வல்லமை ஜெயிக்க கிருபை கொடுக்க வேண்டும் கேட்குறோம் ஐயா. ஒரு பாதுகாத்து நடத்தும் ஆசீர்வதித்து நாளுக்கென்று ஒரு ஆயத்தப்படுத்தும் நல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் பிதாவே. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until
Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. God bless you all. தேவன் உங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Now those in need of any prayer, you can come forward and stand in queues on the brother's side and sister's side, and the pastors will pray for you. All the others can go to have your meal and prepare also for the next meeting at 10 o'clock. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது ஜெபத் உதவி தேவைப்படுகிறவர்கள் சகோதரர்கள் பக்கத்திலும் சகோதரிகள் பக்கத்திலும் வந்து சில வரிசைகளாக நில்லுங்கள். பாஸ்டர்மார்கள் வந்து உங்களுக்காக ஜெபித்து உதவி செய்வார்கள். மற்றவர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய இரவு உணவை புசிக்க செல்லலாம். 10 மணிக்கு இருக்கிற நம்முடைய அடுத்த கூட்டத்துக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாகி வரலாம். ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరూ కూడా లేచి వీళ్ళకి వరుసగా మీరు నిలబడాలి. బ్రదర్ సైడ్ బ్రదర్లందరూ కూడా వరుసగా నిలబడాలి. సహోదరుల వైపు సహోదరులను వరుసగా నిలబడాలి. పాస్టర్లు వచ్చి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. తక్కిన వారందరూ కూడా మీ అవసరతను బట్టి మీరు వెళ్ళవచ్చును. 10 గంటలకు మళ్ళీ ప్రార్థనకు మీరు రావచ్చును. We kindly request you to cooperate with us and do not use mobile phones to take videos or photographs. தயவுசெய்து நீங்கள் எங்களோடு ஒத்துழைக்கும்படியாய் தயவாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுடைய மொபைல் போன்ஸை பயன்படுத்தி நீங்கள் எந்த விதமான போட்டோ வீடியோ எடுக்க வேண்டாம் என்று தயவாய் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். దయచేసి వీడియోలు కానీ ఫోటోగ్రాఫ్లు కానీ ఏది కూడా మొబైల్స్ మీరు ఉపయోగించదని మీకు మనవి చేయించున్నాము. ருசித்தாரி மரணத்தின் கொடுமை மரித்தாரி உனக்காக குருசில் ருசித்தாரி மரணத்தின் கொடுமை முறிப்பாரி வரும் நோய்கள் விலங்கும் நிலரவே கிறிஸ்தேசு ஜெயமேந்தனே முறிப்பாரி வரும் நோய்கள் விலங்கும் நிலரவே கிறிஸ்தேசு ஜெயமேந்தனே வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே வல்லவர் வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே வல்லவர் வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே குணமாக்கி கொடும் பீகள் அகற்றி ரணமாறு கடுங்காயம் கழுவி குணமாக்கி கொடும் பீகள் அகற்றி ரணமாறு கடுங்காயம் கழுவி தினமுள்ளதது வாக்கு மாத்து